का रुख अल्लाह फेरता है। বলে যে ভাই দোস্ত, দিলের রূপটাকে ফিরান আল্লাহ দিলের রূপকে ফিরিয়ে দেয়। দিল अल्लाह के कब्जे में है, कारण दिलটা তো আল্লাহ পাকের हाथ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर नमाजों के बाद ये दुआ आवाज से मांगते थे उम्मत की तालीम के लिए, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला ताअतिक। किताबों में लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ उम्मत की तालीम के लिए अक्सर नमाजों के बाद आवाज से मांगते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम অধিকাংশ নামাজের পরে আওয়াজ দিয়া উম্মতকে শিখাইবার জন্য দোয়া করতেন যে ও দিনের ফলতেওয়ালা, আপনি আমার দিলকে দিনের উপরে জমায় রাখেন, দিলকে ফিরানেওয়ালা, আপনি মেহরবানি করে আমার দিলকে আপনার হুকুম আর আপনার ইতাআতের উপরে ফিরাইয়া দেন, ফিরাইয়া রাখেন। বলে যে জমায় দেন, বলে যে কিতাবের মধ্যে আছে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ নামাজের পরে এই দোয়াটা आवाज दिया करते जब उम्मत के शिकायत है, क्योंकि हमारा दिल भी हमारे कब्जे में नहीं है। बोले भाई कारण क्या की? कारण है हमारे दिल तो हमारे हाथे नहीं, वो किसके हाथ में है? दिल हमारे कार हाथे भाई। दिल ऐसा है जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग, स्टीयरिंग जिधर फिरती है गाड़ी उधर जाती है। स्टीयरिंग फेरने वाले ने गाड़ी की स्टीयरिंग सीधी तरफ फेर दी तो वो गाड़ी उल्टी तरफ जाएगी, जिधर स्टीयरिंग गिर गई गाड़ी उधर ही जाती है। पर এই দিলটা গাড়ির স্টিয়ারিংয়ের মতো, ড্রাইভারের যেদিকে ফিরাইল ওইদিকে এটা উল্টা দিকে যাবে না। তো দিলটা ঠিক এরকমই, আল্লাহ জাল্লা শাআনহু যেদিকে ফিরাই দেবেন সেদিকে ফিরবে, অন্য দিকে যাবে না। हदीस शरीफ में आता है कि इंसान के अंदर दो हरकतें हैं, दो तहरीक, एक तहरीक फरिश्ते की तरफ से, एक तहरीक शैतान की तरफ से। तहरीक कहते हैं हरकत देना, धक्का देना। तो যে ভাই দোস্ত, মানুষের মধ্যে হাদিসের মধ্যে আসছে, হাদিসের মফহুম হইল, বলে যে মানুষের মধ্যে দুইটা হারকত হয়, দুই দিক থেকে, মানে দুই দিক থেকে ধাক্কা দেয়, দুই দিক থেকে হুকুম করে। বলে যে একটা হলো ফিরিস্তার পক্ষ থেকে তারা ধাক্কাই দিতে উদ্বুদ্ধ করতেছে, আরেকটা হলো শয়তান। বলে যে শয়তানের দিক দিয়ে প্রহরী করতেছে, তাদের ধাক্কাইতেছে, উদ্বুদ্ধ করতেছে। तो दोनों धक्का देते हैं, फरिश्ता भी धक्का देता है, शैतान भी धक्का देता है। बोले যে ভাই দোস্ত, দুটোই ধাক্কা। বলে যে ফিরিস্তা তারা ধাক্কাইতেছে, ধাক্কা দিচ্ছে, এমনিভাবে শয়তান তারা ধাক্কাইতেছে। तो हदीस शरीफ में आता है कि अगर आदमी के दिल में कोई खैर का, भलाई का इरादा आए, भलाई की नीयत है, भलाई का इरादा, तो हदीस शरीफ में आता है कि शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हारे पीछे फरिश्ते को लगा दिया है। तो बोले भाई যখন হাদিসের মধ্যে আছে যে যখন দিলের মধ্যে কোনো ভালাই, কোনো ভালো কামের আগ্রহ আসলো, তো বলে যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো, আল্লাহ তোমার পিছনে ফিরিস্তা লাগাই দেয়, वो तुम्हें खैर की तरफ धक्का दे रहा है, धकेल रहा है। बोले যে ওই ফিরিস্তা আপনাকে ধাক্কাইতেছে, খায়ের এবং ভালাই থেকে ফিরিস্তায় আপনাকে ধাক্কাই নিয়ে যাচ্ছে। और कभी कोई बुरा ख्याल आए, बुराई का इरादा आए, तो लाहौल करो कि ये शैतान की तरफ से है। আর বলেছে যদি কোনো বুরাই আগ্রহ দিলের মধ্যে আসে, তো বলেছে লাহৌলা বসে থাকো, কারণ বলেছে সেটা শয়তানের পক্ষ থেকে, শয়তানে সেই দিক দিয়ে আপনাকে দিচ্ছে। तो अल्लाह ने हमारे दिलों में भलाई का इरादा डाला, अल्लाह ने हमें यहां भेज दिया, हम नहीं आए हैं, हमें अल्लाह ने भेजा है। तो भाई अल्लाह पाक ने আমাদেরকে আল্লাহ ভালোর মধ্যে আমাদেরকে নিয়ে আসছেন, আর আমরা নিজেরা আসি নাই, বলকে আল্লাহ জাল্লা শাআনহুই আমাদেরকে নিয়ে আসছেন। তো इस पर शुक्र करना अल्लाह। तो এই জন্য আমাদের এই আজকে যে হাজির হইলাম, এই জন্য আমাদের আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। पता नहीं हमारा यह काम जाया हो जाता, लेकिन अल्लाह ने अपने खैर के काम में लगा दिया। तो আমাদের জানা ছিল না যে আমাদের এই সময় কোথায় কোন কামে লাগিয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ পাকে মেহরবানি করে আমাদেরকে এখানে জমায় দিলে একত্রিত করে দিচ্ছেন, আল্লাহই করছে। जब अल्लाह ताला देने पर आता है तो हजरत सलमान को
फारस से बुला कर देता है, हजरत सुहैब को रोम से बुला कर देता है, और हजरत बिलाल को हबशा से बुला कर देता है, और महरूम करने पर आता है तो मक्के में पैदा करके हुजूर के खानदान में पैदा करके महरूम कर देता है। बोले जे भाई दोस्तों आज ऐसे जीते ध्यान को घूमे बोले जे हजरत सलमान রাদিয়াল্লাহু কে ফারস থেকে নিয়ে আসা ওনাকে আল্লাহ দান করলেন, হজরত সুহাইবের রূপ দেশ থেকে সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আল্লাহ নিয়ে আসা ওনাকে ভালাই দান করলেন, হজরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু কে হাসর থেকে নিয়ে আসলেন ওনাকে ভালাই দান করলেন। আর আল্লাহ যখন কাউকে বঞ্চিত করতে চান, বঞ্চিত করার পরে আসেন তো বলে যে দেখেন তাকে কিভাবে মাহরুম করেন। মক্কা শরীফে পয়দা হইল, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খানদানি লোক হয়েও সে বঞ্চিত হয়ে গেল। আল্লাহ পাকে তাকে যখন চাইছেন তো সে বঞ্চিত আর মাহরুম হয়ে গেল। हजरत सलमान को अल्लाह ताला फारस से चला कर लाया। आग के पुजारी के बेटे, फारस वाले आग की पूजा करते थे, इनके बाप पुजारी आग के पूजा करने वाले, लेकिन अल्लाह ने दिल में हक डाल दिया और हक की तलाश अल्लाह ने दिल में डाल दी और फारस से चलाकर मदीना लाया। कौन लाया? अल्लाह लाया। और आग के पुजारी के बेटे बन गए हुजूर के सहाबी, आग के पुजारी के बेटे बन गए हुजूर के सहाबी। तो बोले थे भाई दोस्तों अल्लाह जो दिल्ली चाहते तो हजरत सलमान फारसी রাদিয়াল্লাহু के बादशाह থেকে বলে যে উনি তো অগ্নি পূজারী ছিলেন, আগুনের পূজা করনেওয়ালা, ওনার বাপ আগুনের পূজা করতেন। বলে যে ওরা আগুনের ইবাদত করনেওয়ালা ছিল। আর বলে যে সেইখান থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শান ওনাকে ওই মুজুসি ওখান থেকে বাইর করে নিয়ে আসলেন, আইনা মদিনায় পৌঁছাইয়া रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी बनाए और महरूम करने पर आता है तो मदीने यहूदियों के कबीले थे और ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद थे, मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम उनकी औलाद, ये मदीने के यहूदी, लेकिन महरूम हो गए। আর বলে যে দুষ্ট কাউকে যদি আল্লাহ বঞ্চিত করতে চান, মাহরুম করতে চান তো এরকমই করে। বলে যে মদিনার ইহুদি তারা মদিনায় ছিল এবং হযরতে হারুন আলাইহিস সালামের বংশধর তারা। বলে যে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ভাই হারুন আলাইহিস সালামের খানদানি লোকেরা ছিল এই মদিনার ইহুদিরা, কিন্তু তারা মদিনায় থেকে হারুন আলাইহিস সালামের বংশধর হইয়াও তারা মাহরুম আর বঞ্চিত হয়ে গেল, আল্লাহ বঞ্চিত করে দিলেন তাদেরকে। হুজুর আকরাম सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि सलमान तुम अल्लाह का शुक्र करो, तुम फारस के पहले हो, तुम फारस के पहले आदमी हो। तो बोले जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सलमान फारसी রাদিয়াল্লাহু के बोलते हैं যে सलमान তুমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো যে তুমি ফারসদের মধ্যে এই প্রথম ব্যক্তি যাকে তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিয়ে আসছেন, তুমি এই ফারসদের মধ্যে বালাই বাড়িওয়ালার মধ্যে এক নম্বর ব্যক্তি তুমি। और हजरत साहब से कहते थे कि तुम अल्लाह का शुक्र करो तुम रोम के पहले हो। और हजरत सुहाइब रूमी রাদিয়াল্লাহু के रसूल पाक सल्लल्लाहु फरमाते हैं যে ও সুহাইব তুমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো, রুমিদের মধ্যে তুমি হইলে প্রথম ব্যক্তি এবং এক নম্বর ব্যক্তি। और हजरत बिलाल से फरमाते थे कि तुम शुक्र करो तुम हबशा के पहले हो। और हजरत बिलाल রাদিয়াল্লাহু के फरमाते हैं যে बिलाल তুমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো যে हबशा मध्य तो तुम ही प्रथम व्यक्ति। हाँ, बच्चा कॉलेज में फर्स्ट आ जाता है, कॉलेज में फर्स्ट, और क्या वो एसएससी होता है आपका, एसएससी में फर्स्ट, तो बाप कहता मेरा बेटा फर्स्ट है फर्स्ट है फर्स्ट है। तो बोले जो भाई दोस्तों परीक्षा হইল এসএসসি পরীক্ষাতে ছেলে ফার্স্ট হয়ে গেল, এক নম্বর হয়েছে। তো বলে যে বাপ খুশিতে বলতে থাকে যে আরে আমার ছেলে তো ফার্স্ট হয়েছে ফার্স্ট হয়েছে। तो हुजूर फरमाते थे कि बिलाल तुम हबशा के पहले हो फर्स्ट, तुम फारस के फर्स्ट और तुम रोम के फर्स्ट। और फरमाते थे कि मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मैं इंसानों में सबसे पहला हूं। तो बोलते थे भाई बोलते बिलाल ने देखो बिलाल तुम्हें তোমার ফার্স্ট ছেলে হাবশাদের মধ্যে, সালমান রুমিদের মধ্যে, ফারসদের মধ্যে তুমি ফার্স্ট। আর হযরতে সুহাইবকে বলতেন রাদিয়াল্লাহু যে তুমি তো রুমিদের মধ্যে ফার্স্ট। আর আমি সব আল্লাহর শুকরিয়া সমস্ত মানব জাতির
नंबर, और आप सब इज्तिमा के फर्स्ट हैं। आप बोले যে ভাই আপনারা যারা এখানে হাজির হয়েছেন আপনারা ইজতেমার মধ্যে সবচেয়ে ফার্স্ট পেলেন। আপনারা আল্লাহ ने आपको इज्तिमा का फर्स्ट बनाया। तो बोले যে আল্লাহ আপনাদেরকে इज्तिमार फर्स्ट लोग एक नंबर लोग बनाইছেন। आप पहले आ गए कारण আপনারা চলে आगे आ गए। इसको कहते हैं सबकत। मैंने ये जाके बोले थे सबकत कर आगे बढ़िए जाओ। हाँ सबकत बहुत बड़ी चीज है। और बोले যে आगे बढ़िए जाओ এটা बहुत বড় জিনিস। तो हमें शुक्रिया अदा करना है। तो बोले যে भाई जब हमारे अल्लाह शुक्रिया अदा करते হবে। जैसे मस्जिद में पहली सफ होती है, पहली सफ, तो जैसे मस्जिद में होती है ना पहली सफ, तो पहली सफ वाला खुश हो जाता है मुझे पहली सफ मिल गई। किसी को पहली सफ जुमा के दिन पहली सफ मिल जाए तो कितनी खुशी होती है कि मुझे पहली सफ मिल गई। आप इज्तिमा की पहली सफ हो। तो बोले যে ভাই দোস্ত যেমন মসজিদের মধ্যে প্রথম সফ প্রথম কাতার হয়, তো বলে যে জুম্মার দিনে যদি কেউ প্রথম কাতারে জায়গা পাইল, প্রথম সফের মধ্যে জায়গা পেয়ে গেল, তো বলে যে কত সে খুশি আর আনন্দিত হয় যে আজকে আমি জুমার দিনে প্রথম সফের মধ্যে কাতারে জায়গা পেয়ে গেলাম। ঠিক এমনি ভাবে বলে যে আপনারা ইজতেমার প্রথম সফ আর প্রথম কাতার আপনারা आप इज्तिमा की पहली सफ हो। बोले যে দোস্ত আপনারা তো ইজতেমার প্রথম সফ আর প্রথম কাতার হইলেন আপনারা, তো খুশ হলেন नहीं होना। बोले বাইরে থেকে আমরা আনন্দিত হইব কিনা? हाँ वो शुक्र अदा करना नहीं करना। बोले যে भाई शुक्रिया अदा करते হবে কি হবে না? तो पहली सब शुक्र का मुकाम है। তাই জন্য বলে যে দোস্ত প্রথম কাতারটাই হইল শুক্রিয়া আদায় করার জায়গা और जिम्मेदारी का भी मुकाम है। আর বলে দ্বিতীয় জিনিস जिम्मेदारी আদায় করতে হবে। যে जिम्मेदारी আদায় করার জায়গাও প্রথম কাতার। सारी पिछली सफें पहली सब को देखती हैं। বলে যে দোস্ত যত পিছনে কাতার হবে সব কাতার প্রথম কাতারকেই দেখে। पहली सब पीछे की सफों को नहीं देखती, पीछे की सफें पहली सब को देखती हैं। বলে যে দোস্ত প্রথম কাতারে যারা দাঁড়াইল তিনারা পিছনে কি ওইটা দেখে না, কিন্তু পিছনের কাতারে যারা দাঁড়ায় তারা সবই প্রথম সামনের কাতারকেই দেখে, অনুসরণ করে। पहली सब सीधी तो सब सफेद सीधी। तो এই জন্য বলে যে প্রথম কাতারটা যদি সোজা হয় তো পিছনে যত কাতার দাঁড়াবে সবগুলাই সোজা হয়ে যাবে। और पहली सब टेढ़ी हो गई तो पीछे की सफेद टेढ़ी। আর বলে যে যদি প্রথম কাতারটা টেढ़ा হয় तो পিছনে যতটা কাতার দাঁড়াইবে সবগুলাই টেढ़ाই হবে। तो हमारी जिम्मेदारी है कि सबको सीधी बनाना। মানে যে দোস্ত এই জন্য আমাদের জিম্মাদারি হইল কি যে সব কাতারকে সোজা করতে হবে আগে पीछे की सब सफेद सीधी हो जाए। তাহলে আমাদের পিছনে যত কাতার হবে সবগুলা সোজা হবে। तो उसी जिम्मेदारी के बारे में इसको थोड़ा सा मुज़ाकरा करना है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमें पहले भेज दिया, अल्लाह का शुक्र है। पहले वालों की क्या जिम्मेदारी है उसका कुछ मुज़ाकरा करना है। तो बोले যে দোস্ত এখন আমাদের সামনে এই যে আমরা প্রথম কাতার হিসেবে আমরা আসিয়া গেছি আগে, এই জন্য আমাদের কি জিম্মাদারি এই সম্পর্কে অল্প সময় মুযাকারা হবে। মানে যেরকম শুকরিয়া আদায় করতে হবে এমনিভাবে আমাদের জিম্মাদারিও বুঝতে হবে। যেহেতু আমরা আগে আসছি এই জন্য আমাদের জিম্মাদারি আছে। বলে যে সেই জিম্মাদারি সম্পর্কে এখন একটু মুযাকারা হবে। जैसे अल्लाह को दीन पसंद है, जिस तरह अल्लाह ताला को दीन पसंद है, दीन की मेहनत करने वाले भी पसंद है। दीन पसंद, दीन की मेहनत पसंद और दीन की मेहनत करने वाले पसंद। तो बोले যে দোস্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেরকম দিনকে ভালোবাসেন ঠিক এমনি দিনের মেহনত করনে ওয়ালাকেও আল্লাহ ভালোবাসেন, পছন্দ করেন। বলে যে আল্লাহর দরবারের দিন যেরকম পছন্দনীয় দিনের মেহনতটাও পছন্দনীয়, ঠিক এমনি ভাবে দিনের মেহনত করেন ওয়ালাকেও আল্লাহ পছন্দ করেন, ভালোবাসেন। तो दीन अल्लाह ने अपने पसंदीदा बंदों को दिया। দিনটাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দিনে अल्लाह पसंदनीय व्यक्तिदेर के दान करें। और दीन की मेहनत अल्लाह ने अपने सबसे ज्यादा पसंदीदा बंदों को अंबिया अलैहिस्सलाम को दी। আর বলে যে দোস্ত দিনের মেহনতটা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় ব্যক্তি যারা আম্বিয়া আলাইহিসসালাম নবীগণ তাদেরকে আল্লাহ দিনের মেহনতটা দান করছেন। और नबियों में सबसे ज्यादा अफजल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको अल्लाह ने सबसे ज्यादा उनसे अल्लाह ने अपने दीन के लिए मेहनत करवाई, मशक्कतें उनसे उठवाई। और बोले যে আল্লাহ দরবারে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে যে ওনাকে দিয়ে আল্লাহ এই দিনের মেহনত করাইছেন। আর এটার মধ্যে আল্লাহ রসুলের সবচেয়ে বেশি মেহনত করছেন, কোরবানি আর কষ্ট বরদাস্ত করছেন এই দিনের মেহনত करते जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में जितना मुझे डराया गया किसी नबी को नहीं डराया गया। 1.25 लाख नबी, किसी नबी को इतना डराया नहीं गया जितना मुझे डराया गया, और जितना मुझे सताया गया अल्लाह के रास्ते में किसी नबी को नहीं सताया गया। तो बोले कि दोस्तों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम এই রাস্তায় এই দিনের মেহনত করতে যাইয়া আমাকে যত ভয় দেখানো হয়েছে কোন নবীকে তো ভয় দেখানো হয় না। বলে যে স্বাগত করো ওই নবী, বলে যে কোন নবীকে এত ভয় দেখানো হয় নাই। আর আমাকে যত কষ্ট এই রাস্তায় দেওয়া হয়েছে দিনের মেহনত করতে যাই যত কষ্ট আমি পাইছি কোন নবীকে এত কষ্ট দেওয়া হয় নাই। फिर जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना ज्यादा करीब थे उनसे सबसे ज्यादा कुर्बानियां दिलवाई, उनसे मेहनत करवाई। পরে যারা বেশি রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য লাভ করছেন তাদেরকে দিয়ে আল্লাহ এই কাজ করাইছেন। আর কারো এরকম ভাবে কষ্ট আর এইরকম ভাবে কষ্ট আর পেরেশানি ওনারা বরদাস্ত করতে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম सबसे ज्यादा करीब हजरत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, सबसे ज्यादा मशक्कत उठाने वाले, तकलीफें उठाने वाले, मेहनत करने वाले अल्लाह के दीन के लिए हजरत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला। तो बोले कि भाई दोस्तों सबसे बेশি নৈকট্য লাভকারী রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হলেন সৈয়দনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। আর বলে যে ইনি সবচেয়ে বেশি এরকম এই দিনের মেহনত করছেন, আর এই দিনের মেহনত করতে গিয়ে উনি সবচেয়ে বেশি কষ্ট আর মুশাক্কাত উনি বরদাস্ত করছেন। दुनिया की मेहनत नहीं करवाई अल्लाह ने अंबिया से, अल्लाह ताला ने दुनिया की मेहनत नहीं करवाई अंबिया से, क्योंकि दुनिया पसंद नहीं है अल्लाह उनसे जो मेहनत करवाई वही मेहनत अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, और उस मेहनत के करने वाले अल्लाह को पसंद है। तो बोले जो भाई दोस्तों अल्लाह ने भी वक्त के दिया दुनिया मेहनत करा नहीं, बोले जो कारण दुनिया तो কোনো মূল্যই আল্লাহর কাছে নাই। তো বলে যে নবী গণকে দিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দিনের মেহনত করেছেন, যেই মেহনতটা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় সেই মেहनतটাই নবীদেরকে দিয়ে আল্লাহ করেছেন। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत के जमाने में एक मरतबा कुछ लोग आपस में बातें करने लगे कि उम्मत में हजरत उमर की खिलाफत के जमाने में कुछ लोग आपस में बातें करने लगे कि हजरत उमर उम्मत में सबसे अफजल है, इनके जरिए से अल्लाह ने इस्लाम को दुनिया में फैलाया, हुजूर ने इनके इस्लाम की दुआ मांगी और इनके जरिए दुनिया में इस्लाम फैला। दुनिया में हजरत उमर ने सुन लिया और सबको जमा किया और जमा करके फरमाया कि अगर हजरत अबू बकर मुझे एक दिन रात की नेकियां दे दे तो मैं मेरी पूरी जिंदगी और मेरी पूरी आले उम्र की जिंदगी की नेकियां देने तैयार हूं। तो बोले जो हजरत उमर রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের জমানায় কিছু লোক একত্রিত হইয়া এই কথা ওনারা বলতেছিল যে উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হলেন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। কারণ বলে যে ওনার জমানায় ইসলাম জিন্দা হয়েছে, বলে যে ইসলামের প্রচার প্রসার হয়েছে। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা শোনার পরে ওনাদেরকে দেখাইলেন, একত্রিত করলেন, একত্রিত করে বললেন যে শুনো যে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন আর এক রাত্রের ইবাদত যদি উনি নেকিটা যদি উনি আমাকে দিয়ে দেন তাহলে আমি উমরের আর আমার উমরের খানদানের সমস্ত নেকি আমি দিতে তৈরি আছি। বলে যে ওনারা বলছিল যে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জমানায় ইসলাম জিন্দা হয়েছে, ওনার জন্য আল্লাহ রাসূলের দোয়া করছেন মুসলমান হওয়ার জন্য, আর ওনার এই এরপর উত্তম উনি বললেন যে আমার সারা জিন্দগির ইবাদত নেকি এবং আমার খানদানের নেকি ওনার এক রাতার এক দিনের নেকির बदला दीजिए तैयार है। तो पूछने वालों ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन वो कौन सा दिन रात? आप तो हमेशा हुजूर के साथ रहे, आपके इस्लाम की हुजूर ने दुआ मांगी कि अल्लाह उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हिशाम दोनों में से जो तुझे ज्यादा पसंद हो उसके जरिए इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। तो आपके तो इस्लाम की हुजूर ने दुआ मांगी और ये दोनों हुजूर के वजीर थे, हर वक्त दोनों हुजूर के साथ होते थे। तो लोगों ने पूछा कि वो कौन सा दिन रात? तो हजरत अबू उमर ने फरमाया कि रात हिजरत की रात, कि जिस रात में हुजूर और हजरत अबू बकर के अलावा कोई तीसरा नहीं था। और दिन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने का। उस दिन उम्मत को संभालने वाले हजरत अबू बकर थे। বলে যে ভাই যখন এই কথা উনি বললেন তো ওনারা বলল যে আমিরুল মুমিনিন ওই রাত্রটা কোনটা আর দিনটা কোনটা, কারণ ওনারা আপনারা দুজন তো আল্লাহ রসুলের সাথেই ছিলেন, আর আপনি তো এমন ব্যক্তি আপনার জন্য আল্লাহ রসুলের দোয়া করছেন যে আল্লাহ হয়তো উমর ইবনে খাত্তাবরে মুসলমান বানিয়ে দেন, আর না হয়তো আমর ইবনে হিশামরে মুসলমান বানান, তো বলে যে বানিয়ে ইসলামের শক্তি পৌঁছান। তো আপনার জন্য আল্লাহ রসুলের দোয়া করছেন, মুসলমান হওয়ার জন্য আল্লাহ দরবারে আপনাকে চাইছেন, আর আপনি এরকম সবসময় তো আল্লাহ রসুলের সাথে ছিলেন। এনারা দুজন হযরত আবু বকর আর ওমর রাদিয়াল্লাহু দুজন আল্লাহ রসুলের ওজির ছিলেন, পরামর্শদাতা সবসময় ছিলেন। এরপরে আমার ওই রাষ্ট্রটা কোনটা আর দিনটা কোনটা, তো বলেন যে হযরতে ওমর রাদিয়াল্লাহু ফরমাইলেন রাত্র হইল ওই রাত্র যে রাত্রে আল্লাহ রসুলে হিজরত করছিলেন, সেই রাত্রে আল্লাহ রসুলের সাথে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ছাড়া আর কেউ ছিল না, উনিই ছিলেন। আর বলে দিনটা হইল ওই দিন যেই দিন আল্লাহ রসুলের ইন্তেকাল হইল, সেই দিন উম্মতকে সম্ভালনেওয়ালা, উম্মতকে সামলানেওয়ালা কেউ দুনিয়াতে ছিল না, একমাত্র ব্যক্তি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ছিলেন, যিনি সমস্ত উম্মতকে উনি সামলাইছেন। वो एक दिन रात मुझे दे दे, मैं पूरी जिंदगी देने तैयार हूं। तो बोले उन्हीं যদি ওনার এক রাত্র আর এই দিনটা দিয়ে দেন, আমি আমার জিন্দগির সব কামাই ওনার দিতে तैयार আছি। और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि अगर हजरत तलहा मुझे एक दिन की नेकियां दे दे, मैं मेरी पूरी देने तैयार हूं। और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु যদি एक दिনের नेकी हमारे दिया दे, तो আমি আমার पूरा जिंदगी नेकी उन्हें देते तैयार আছি। तो लोगों ने पूछा क्या वो कौन सा दिन है, तो फरमाने लगे कि ओहद का दिन, जिस दिन हुजूर के शहादत की खबर उड़ गई और मुसलमान बितर बितर हो गए और कुफ्फार ने हमला किया हुजूर पर, तीर आ रहे थे और हजरत तलहा अपने हाथों पर तीरों को ले रहे थे, तीर चलाते थे हजरत तलहा, और जब तीर आता था तो अपने हाथों को ढाल बना के तीर लेते थे। उनके हाथ छलनी हो गए जैसे छलनी में भोजन होते। तो बोले মানুষের জিজ্ঞেস করলো যে তালহার দিলাম সেই দিনটা কোনটা, বলে সেই দিনটা হইল ওহুদের দিন। ওহুদের দিনে শয়তান এই কথার খবর শোনাইল যে আল্লাহ রসুল শহীদ হয়ে গেছে। তো মুসলমানরা ইদর উদর হয়ে গেল, আর বলে যে কাফিরা ঈসা রসুলের পাক আলাইহিসসালামের উপরে হামলা করলো। বলে যে এই সময় কায়ও ছিল না, সেইখানে হযরতে তালহা ছিলেন। হযরতে তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তীর মারতেছিলেন, আর দুই দিক থেকে তীর আল্লাহ রসুলের দিকে তো মারতেছিল, ওনার দুটো হাত দিয়ে সব তীরকে উনি আটকাইতেছিলেন। বলে যে এরকম ভাবে উনি আটকাইছেন আর আল্লাহ রসুল হেফাজত করছেন যে ওনার হাতটা চালনি হয়ে গেছে, যেরকম চালনি ছিদ্র এরকম ওনার সব হাত ছিদ্র হয়ে গেছে। तो इंसान की जिंदगी में मौके आते हैं, वो एक कमाई का मौका होता है, वो अल्लाह की तरफ से बड़ी खैर उसे मिल जाती है। तो বলে যে ভাই দোস্ত, মানুষের কামাইয়ের একটা সুযোগ আছে, দিন বা রাত্র এসে যায়। তো বলে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ মানুষের সুযোগ দেন, এই সময় মানুষের বহুত বাড়াই সে কামাই করতে পারে। তো ये इज्तिमा ऐसा ही एक खैर का मौका है। বলে যে দোস্ত, এমনি ভাবে আমাদের ইজতেমাটা আমাদের খায়ের আর কামাইয়ের একটা বিশাল সুযোগ। खैर का समंदर है, समंदर। বলে যে ভাই দোস্ত, এটা তো বাড়াইয়ের সমুদ্র, সমুদ্র। जितना चाहे हासिल करो, जितना चाहे हासिल करो, ये कोई हद नहीं है उसकी। বলে যে ভাই তিনি যা চায় কামাই করতে থাকেন, কামাই করতে থাকেন, কামাইয়ের এখানে কোনো সীমা নাই, সীমা নাই, যা যান তত কামাই করতে পারবেন। ये तीन दिन इज्तिमा के ये ऐसे हैं कि इसमें आदमी वो हासिल कर सकता है जो पूरे साल में नहीं मिल सकता। বলে যে দোস্ত, এই 3 দিনে বলে যে এত কামাই করতে পারবে, এই 3টা দিনে এত কামাই করতে পারবে যে সে সারা বছরেও ওই পরিমাণে কামাই করতে পারবে না। जैसे सीजन होता है, सीजन के दिनों में आदमी वो कमा लेता है जो साल भर में नहीं कमाता। वो कहता है ये मेरा सीजन है, सीजन। वो खाने की नहीं देखता, वो रात को सोने की नहीं देखता, रात भर जागता है, खाना ठंडा खाना, कोई तवज्जो नहीं उसकी तरफ। क्यों कि ये मौका है, कमाई का मौका है। तो बोले भाई
करते हैं, उसे किसी चीज का ख्याल नहीं होता। बोले जैसे कोनो दिन से ख्याल ही करो, तालिब इल्म को इम्तिहान सामने हो तो किसी चीज का ख्याल नहीं रहता। तो बोले যে এরকম তালিব ইলম যারা হয় তাদের যখন ইমতিহান পরীক্ষা সামনে আসে তো বলে যে তারা কোনো জিনিসের খেয়াল থাকে না, পরীক্ষার ফিকিরে সব কিছুর খেয়াল করতে গিয়ে চলে যায়। আগের দিন ইমতিহান রাত को नींद नहीं आती, বলে যে আগামী দিন পরীক্ষা, তো বলে যে রাত্রে ঘুমেই আসে না, না খানে का ख्याल ना सोने का ख्याल, বলে যে না খানার তার কোনো খেয়াল আছে না ঘুমানোর কোনো ফিকির আছে তার। वो कहता है अगर ये मिस हो गया तो मेरा साल गया। তো বলে যে ভাই দোস্ত এই সুযোগটা যদি আমার চলে যায় এই রাত্র গেল তো বলে আমার একটা বছরই তো হাতটা হয়ে গেল। मेरी थोड़ी इस वक्त की गफलत मेरा पूरा साल गंवा देगी, आइंदा का साल गया गंवा दिया। বলে যে ভাই দোস্ত আমি যদি এসে বলে আমি যদি একটু গাফলত করি, আমি যদি একটু এরকম ভাবে অলসতা করি তাহলে আমার আগামী সারা বছরই আমার হাত ছাড়া হয়ে যাবে। और इस वक्त की थोड़ी मेहनत वो मुझे साल हासिल हो गया। আর বলে যদি এই সময় সে বলে আমি যদি আমি একটু মেহনত করে নেই তো আমার আগামী বছর এক বছর আমার হাতে আসে। तो भाइयों इस मजमे को आने वाले मजमे पर मेहनत करना है। तो বলে যে দুষ্ট এই জন্য এখন যেনারা আমরা এখানে হাজির আছি যে ইজতেমার ময়দানে যে মজমু আমাদের পিছনে যে আসতেছে তাদের উপরে আমাদের মেহনত করতে হবে। तो सब नियत करो इंशाअल्लाह हम आने वाले मजमे पे मेहनत करेंगे। আমরা সবাই কথা নিয়ত করি যে আমাদের পিছনে যেনারা আসতেছে এনাদের উপরে আমরা মেহনত করবো সব ভাই। कमाई है ये कमाई है हमारी। বলে যে ভাই এটা আমাদের কামাই। যে টঙ্গী के इज्तिमा में क्या कमाया? বলে যে টঙ্গীর इज्तिमा में কি कमाई করলাম? वो एक किस्सा है ना कि एक साहबी हुजूर की खिदमत में आए बहुत खुश, कहने लगे कि अल्लाह के रसूल आज मैंने वो कमाया है कि पूरी जमात में किसी ने नहीं कमाया। तो हुजूर ने पूछा क्या कमाया? तो उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर मैं सामान माले गनीमत में से सामान खरीदता रहा बेचता रहा, खरीदता रहा बेचता रहा, और दिन के खत्म पर जब दिन पूरा हो गया तो मुझे 400 उकिया चांदी नफे में बची तिजारत में। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं इससे ज्यादा नफे की तिजारत बताऊं? इससे ज्यादा नफे की तिजारत है फर्ज के बाद 2 रकात नफिल। तो टोटी की कमाई क्या है हमारी? हर आदमी ये सोचे कि मुझे यहां से कुछ कमा कर ले जाना है, ये मेरी कमाई की जगह है, यहां से मुझे कुछ कमा कर ले जाना है, कुछ हासिल करना है, कमाना है, कुछ कमा के ले जाना है। तो बोले थे दोस्तों যে আমরা দেখতে হবে যে আমরা টঙ্গীর বাজারে কি কামাই করবো। বলে যে আমরা কি কামাই করে নিয়ে যাচ্ছি। বলে যে এরকম যে হাদিসের মধ্যে কিছু ঘটনা আছে যে এক সাহাবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসলেন, এসে বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আজকে আমি যা লাভ করছি ব্যবসা করে এই ময়দানে আর কেউ তো লাভ করতে পারে নাই আজকের দিনে। বলে তুমি কি কামাই করছো? বলে যে এই মালিক গনিমতের মাল যখন বন্টন হয়ে গেল এই মালগুলো আমি খরিদ করতেছিলাম আর বেচতেছিলাম, সারাদিন এই মাল খরিদ করছি আর বিক্রি করছি, শেষে দিনের শেষে যাইয়া আমার 400 আউকিয়া লাভ হয়ে গেছে। তো বলেন যে তোমাকে কি আমি এর চেয়ে বেশি লাভবান ব্যক্তির খবর দিব এই ময়দানে? বলে জরুর আমার বলে দেন। বলে যে ব্যক্তি ফরজ নামাজের পরে 2 রাকাত নামাজ পড়বে সেই ব্যক্তি তোমার চেয়েও বেশি লাভবান হয়ে গেল। তো বলে যে দোস্ত এই যে টঙ্গীর ময়দান দেখতে হবে যে এখানে আমরা কি কামাই করে নিয়ে যাচ্ছি, আমার কি কামাই হল। রোজানা দেখ রে আজ কা কামায়া। বলে যে প্রত্যেক দিন আমাদের দেখতে হবে যে আজকে আমি কি কামাই করব। आज से कमाई का वक्त शुरू हो गया। तो बोले जो आज থেকে আমাদের কামাইয়ের সময় শুরু হয়ে গেছে। রোজানা দেবো কি आज का कमाया। बोले जो प्रत्येक दिन আমাদের देखते হবে যে আমি আজকে কি কামাই করলাম। तो ये सामने वाले को सब माशाअल्लाह मुतवज्जे हैं, पीछे वाले भी कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। बोले जो भाई दोस्तों जिनाরা সামনে ওনারা তো তাওয়াজ্জু দিয়া কথা শুনতেছেন আর নিচ্ছেন, जिनाরা পিছনে ভাই দূরে দেখা যাচ্ছে আপনারাও কি কামাই করতে তৈরি আছেন? पीछे वाला भाई आरो दूरे जिनारा आছেন আপনারাও তৈরি আছেন তো কামাই করতে? और पीछे वाले बोले जो भाई आरो दूरे যারা আছেন দেখা যাচ্ছে না, বলে যে আপনারাও তো তৈরি আছেন কামাই করতে? अल्लाह हम सबको अता फरमा दे। बोले जो भाई अल्लाह আমরা প্রত্যেককে
मस्जिद की पॉइंट, उस पूरे खित्ते पर हमें ऐसी मेहनत करना कि यहां से कोई भी इस मेहनत के करने का आज़म किए बगैर न जाए। বলতেছে ভাই দোস্ত আমাদের কি মেহনত করতে হবে? সব ভাই ধারে সারে শুনি ভাই। বলছেন যে দোস্ত মসজিদ আর জামাত বানানো হয়েছে আর তাদেরকে পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে, 4 ফুট 5 ফুটের একটা পয়েন্ট বানাইয়া তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তো বলে যে ভাই প্রত্যেক মসজিদ আর জামাত তার পয়েন্টের উপরে এমনভাবে মেহনত করতে হবে যে এইখান থেকে কোনো এক ব্যক্তিও এই কামের আজাইম আর নিয়ত না করে যাতে ফিরে, প্রত্যেক ব্যক্তি পাক্কা নিয়ত ফিরে এই কামের এখান থেকে ফিরে, সেইটার জন্য আমাদের প্রত্যেকের উপরে মেহনত করতে হবে। हमारा इज्तिमा कोई वाज नसीहत की मजलिसें नहीं है, हमारा इज्तिमा सिर्फ बयानात वाज नसीहत की मजलिसें नहीं है। हम एक मेहनत पर आना चाहते हैं, उस मेहनत पर उम्मत के एक एक फर्द को हम लाना चाहते हैं। हम उस मेहनत से आना चाहते हैं, उम्मत के एक एक फर्द को हम उस मेहनत पर लाना चाहते हैं। तो मैंने जो भाई दोस्तों আমাদের ইস্তেমাটা শুধু আজ আর নসিহতের মতো ইস্তেমা না, বলে যে শুধু এখানে বয়ানি হয়ে গেল আর শুধু ওয়াজি হইল এরকম না। বলকে ভাই দোস্ত এখানে যা হবে মেহনত সেটা আমরা একটা প্রত্যেক ভাই নিজেরা আমরা একটা মেহনতের উপরে ওঠার জন্য চাচ্ছি, এমনি ভাবে উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে ওই মেহনতের উপরে উঠাইবার জন্য আমরা মেহনত করতে চাচ্ছি। এই ইস্তেমাটা आज उम्मत उस मेहनत को भूल गई है। बड़े दोस्तों आज के वही मेहनत का उम्मत भूलिया गया, कभी ख्याल में नहीं आता कि ये मेहनत हमारे जिम्मे है। बड़े दोस्तों भूलছি তো বলছি আমাদের ধারণাই আসে না যে একটা মেহনত এটা আমাদের, বলে যে ধারণার বাইরে চলে গেছে আমাদের মেহনত। মৌলানা ইলিয়াস সাহেব रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये उम्मत रास्ता खो गई। বলে যে হযরত মৌলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব रहमतुल्लाह अलैह फरमाते যে उम्मत এই रास्ता भूलिया गया। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इस मेहनत का छोड़ देना उम्मत का इतना बड़ा जुर्म है कि जिसकी बिना पर तमाम जराइम दुनिया में वजूद में आए। इस मेहनत का छोड़ देना उम्मत का सबसे बड़ा जुर्म है। इतना बड़ा जुर्म है कि इस मेहनत के छोड़ने की वजह से दुनिया में तमाम जराइम वजूद में आए। বলে যে হযরত মৌলানা মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব रहमतुल्लाह अलैह फरमाইছেন যে এই উপরে এই মেহনতকে সারিয়ে দেওয়া এটা এত বড় অন্যায়। বলে যে এই মেহনতকে ছাড়া এটা এত বড় অন্যায় যে এই কারণে এই দুনিয়াতে সমস্ত অন্যায় চালু হয়েছে। এই মেহনত ছড়িয়ে দেওয়া এত বড় অন্যায় যার কারণে দুনিয়াতে সমস্ত অন্যায় কাজ चालू है। जैसे आदमी रास्ता भूल गए तो वो हैरान परेशान भटकता फिरता है, क्यों रास्ता भूल गया? हैरान परेशान भटकता है। आज दुनिया हैरान परेशान भटक रही है, क्यों? कि रास्ता भूल गए। क्यों रास्ता भूल गए? कि इस उम्मत ने मेहनत छोड़ दी। बड़े भाई जब एक व्यक्ति रास्ता हारे जाते एदिके सेदिके परेशान হয়ে পড়তে থাকে। বলে যে লোকটা পরেশান, বলে যে ঠিক আছে সারা পৃথিবী পরেশান, কারণ বলে যে যখন উম্মতে মেহনত ভুলিয়ে গেছি তো সারা দুনিয়া পরেশান হয়ে এদিকে সেদিকে চলতেছে আর ছোটাছুটি করতেছে, পরেশান হইতেছে। এই একমাত্র কারণ হয়ে এটা सारी दुनिया हैरान परेशान है। बोले जो समग्र पृथ्वी तो आज हैरान परेशान होते और रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। आप बोले जो रास्ता पूरे आस्ते थे, इस उम्मत के पास रास्ता है, उसकी मेहनत उन्होंने जोड़ दी। इसलिए बोले जो दोस्तों এই উম্মতের কাছে রাস্তা তো ছিল, কিন্তু এই উম্মতে সেই মেহনতটাকে বাদ দিয়ে বসে আছে। तो मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। बोले जो मैं ऐसा किस्सा सुनाई देखेंगे आपको। एक जमात रोजाना मेहनत होती है ना घर घर, तो एक जमात एक घर में गई मुलाकात के लिए। जब वो घर में गए तो वो घर के जो बड़े थे हाजी साहब, तो वो जमात से कहने लगे कि भाई मैं रोजाना 5 नमाजें पढ़ता हूं, रमजान में हिसाब करके ज़कात देता हूं और रोजे भी पूरे रखता हूं और हज भी किया है। अब और तुम क्या चाहते हो मेरे से? तुम तबलीग वालों को और तुम तबलीग वाले और क्या चाहते हो?
पढ़ता हूं, रमजान के रोजे रखता हूं, हिसाब करके ज़कात देता हूं, हज भी किया, उम्रा भी किया, तो तुम लोगों को मेरे पास क्या काम है? तुम लोगों को मेरे पास क्या काम है? मेरे पास क्यों आए हो? तो अब ये जमात वाले भी चक्कर में आ गए। अब क्या बोले इनको? तो बोले कि भाई दोस्तों, बोले যে জমাত যে রোজানা মেহনত করে, তো রোজানা মেহনত হিসেবে যাইতে যাইতে ঘরে যেয়ে পৌঁছল। বলে যে ওই ঘরের যিনি জিম্মাদার বা মুরব্বী, ওনার সাথে ওনারা দেখা করলো। উনি হাজির সাহেব ছিলেন। তো যখন ওনার সাথে কথা বলতে গেছে, তো উনি বলে যে ভাই, আমি তো রোজানা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, ঠিক এমনি ভাবে আমি রমজান আসলে রোজা 30 দিন পুরা রোজাও রাখি, হিসাব করে আমি যাকাতও দেই, আর আবার হজও করছি। এখন তোমরা আমার কাছে যে আসছো রাষ্ট্র করতে, তোমরা কি চাও আমার দ্বারা? এরপরে আর আমার কি বাকি রইল? তোমাদের আমার কাছে আসিয়া আমার থেকে তোমরা কি চাচ্ছ? আমি নামাজও পড়ি, 5 ওয়াক্তের রোজাও রাখি, যাকাতও হিসাব করে দেই, হজও করছি, এরপরে আর কি আমার বাকি রইল? বলে যে জমা করো বেড়ে দেয়। মানে ওনারা এরকম ভাবে টেনশন হইল যে এই লোকরা আমরা কি বলবো। तो जमात वालों ने कहा कि अच्छा हजरत हाजी साहब, जरा तुम्हारे बच्चों से हम बात कर लें। हाँ हाँ हाँ, इनको बोलो, इनको समझो, इनको दीन बोलो, और सुनो, इनकी बात सुनो, मौलवी साहब की बात सुनो। तो बोले कि हम जमात वाले देखो এই লোকরা আমরা আর কি বলতে পারি। তো ওনারা বললো যে হাজি সাহেব, আপনি একটু আপনার বাচ্চাদেরকে একটু ডেকে আনেন, ওনাদের সাথে আমি একটু আমরা একটু কথা বলি। বলে যে হ্যাঁ ধরুন, এদের সাথে আপনারা কথা বলে। বাচ্চাদের ডাকলো যে তোরা এদিকে আস, এই মৌলভী সাহেবের কথা, এই মৌলভী সাহেবদের কথা শোন। बच्चे उनके बच्चे, मगर ये सब सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, इंजीनियर। तो बोले बच्चा ছেলে তো ওনারই, কিন্তু বলে যে ওনারা ওই পোশাক পরে ছেলে इंजीनियर, ডাক্তার যাদের কে আসছে। तो जब जमात ने उनसे बात की, तो वो 4 लड़के इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि हमें जो नजर आता है हम उस पर यकीन करते हैं, जो नजर नहीं आता हम उस पर यकीन नहीं करते। और वो इंग्लिश से नीचे बोलने तैयार नहीं। वो समझे कि ये मस्जिद के कोई मौजूद साहब, इमाम साहब होंगे, चंदा मांगने आए होंगे। तो कहने लगे कि सी आई बिलीव इन व्हाट आई सी एंड आई डोंट बिलीव इन व्हाट आई डोंट सी। I believe in what I see and I don't believe in what I don't see. अब बोलो ईमान कहां रहा? ईमान तो सारा गैब है, ईमान तो सारा गैब है। और वो कहते हैं जो नजर में आता मैं उसे मानता नहीं। तो बोले कि भाई दोस्तों, সেরে চারজন ওই হাজি সাহেবের সেরে ছিল 4টা, এরা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। তো বলে যে এখন ওনারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, তো যেনারা রাষ্ট্র করতে গেছে ওরা ভাবছে যে এরা তো হয়তো কোনো মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেব আর ইমাম সাহেবই হবে, তাদের পোশাক এটাই দেখছে। আর ওরা করে যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং, এখন এনারা আর ওই ভাষায় কথা বলতে রাজি না, এরা ইংলিশে বলে কথা বলতেছে যে দেখো আমরা যা দেখি সেটাকেই আমরা মানি, বিশ্বাস করি, যেটা দেখি না এটা আমরা মানি না। তো বলে যে ভাই দোস্ত, এই কথা তারা ইংলিশে বলছে, ওদেরকে বুঝাচ্ছে যে আমরা যা দেখি ছোট্ট আমার দৃষ্টিতে যা আছে সেটাই আমরা মানি, বিশ্বাস করি, যেটা দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই না সেটা আমরা বিশ্বাসই করি না। এখন বলে যে ইমান করলে সব গাইবের উপরে একদিন করা মানা। তো বলেন এদের কোন ইমান আর আছে? ईमान तो सारा गैब है। आमन तो बिल्लाही, अल्लाह गैब में है, वो मलाइकती ही, मलाइका गैब में है, वो कुतुबी ही, किताबों को उतरते हुए हमने देखा है, वो गैब में है, वो रसूली ही, सारे रसूल गैब में है, किसी को देखा हमने रसूलों को? वयौम आखिर, आखिरत का दिन किसने देखा? गैब में है। वल खबर खैरी व शर्री मिन अल्लाह ताला, तकदीर गैब में है। वल बास बादल मौत, मरने के बाद उठेंगे, वो तो मरने के बाद उठेंगे ना, अभी तो मरे ही नहीं, उठना कहां लेगा? तो बोले दोस्तों ईमान तो सब गायब है मुझसे। बोले आमन तो बिल्लाह, अल्लाह रुपये আমরা ईमान आना। तो बोले আল্লাহকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাকি? দেখতে পাই না। মালাইকাতি, ফেরেশতারা আমরা দেখতে পাই না, ফেরেশতা গায়ব। বলে যে কুতুবি আল্লাহর কিতাবে অবতীর্ণ হয়েছে, সেই যে সময় অবতীর্ণ হয়েছিল আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? বলে দেখতে পাই নাই। বলে যে এই রসুল, সমস্ত রসুলগণ গায়বের মধ্যে আমরা কোন রসুলকে দেখি নাই। বলে যে এমনি ভাবে, বলে যে আমরা যে
পেলে সব গায়েবের উপরে, অথচ এরা বলতেছে যদি আমরা দেখি তাই এটার উপরে আমরা এটার উপরে मानते, এটার मानी देखी ना तो नहीं। और वो इंग्लिश से कम बात करने ही तैयार है, इंग्लिश से छोड़कर वो बात करने तैयार है। আর বলে যে ভাই তোরা ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলতেই তারা তুই হচ্ছে। প্রথম যে ইমাম সাহেব মৌজুদ সাহেব ওরা এই জন্য ইংলিশদের সাথে কথা বলছে যে ভাবছে যারা দুজন মানে যারা দুজনের মেহনতে আসছে মসজিদের ইমাম সাহেব আর মুয়াজ্জিন সাহেবই তো হবে, চার লাগবেন না। वो जमात में जो गए थे वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बोले कि भाई जिन्हीं काश्त करते गए थे ना ऑडियो इंजीनियर साहब कहते थे काश्त करते। उन्होंने बताया कि मैंने अमेरिका में ये प्रोजेक्ट किया है, स्वीडन में ये प्रोजेक्ट किया है। वो सुन के एकदम टेम्पर डाउन हो गया। बोले कि उन्हीं बोल रहा जिन्हीं काश्त करते गए थे बोले আমি আমেরিকাতে আমিও ইঞ্জিনিয়ার, আমেরিকাতে প্রজেক্টের কাম করে আসছি আর হোলের মধ্যে আমি সেই প্রজেক্টের কাম করে আমি আসছি। बोले যখন এই কথা কইছে তো বলে যে একসাথেই তার টেম্পার একবার নিচে নামে গেছে इंग्लिश बोलने वाला। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आदमी मुतमईन है अपनी दीनदारी पर कि मैं तो दीनदार हूं, और मेहनत के छूटने की वजह से घर में बेदूरी आ रही है, नस्लों में बेदूरी आ रही है। क्यों? मेहनत छूट गई। तो मौलाना यूसुफ साहब रहमत करने के बाद कि सारे जराई दुनिया में वजूद में आए हैं इस मेहनत के छूटने की वजह से। तो बोले जो भाई যে তার মানুষ তো তার দিনদারির রয়েছে বিলকুল একবিনা সম্পূর্ণ আত্মীয় মুতমাইন হয়ে আছে, কিন্তু বলে যে দোস্ত তার ঘরের মধ্যে বলে যে দিনই আসতেছে তার গর্বের দিক থেকে খালি হয়ে যেতেছে, তার এই অনুভূতি আর নাই। বলে যে এই কথাটাই হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইছেন যে দেখো দুনিয়াতে যত অন্যায় আর যত খারাপি প্রকাশ পাচ্ছে এই মেহনত ছুটিয়ে যাওয়ার কারণেই সব খারাপি দুনিয়াতে হচ্ছে। वो हमारा इज्तिमा बयानात के लिए नहीं है, वाज नसीहत नहीं है, हम एक मकसद के लिए जमा हुए हैं। हम एक हमारा मकसद क्या है? उस मेहनत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत जो उम्मत से छूटी है उस मेहनत पर हम खुद आना चाहते हैं। हम हर फर्ज उम्मत को उस मेहनत पर लाना चाहते हैं। उस मेहनत पर उम्मत को लाने के लिए ये इज्तिमा है। तो बोले যে ভাই দোস্ত এই জন্য শুধু ওয়াজা নসিহতের জন্য আমাদের ইজতেমা নয়, বলকে আমাদের ইজতেমা হইল সেই মেহনত নবীওয়ালার মেহনত, বলে যে মেহনতটা উম্মতকে আজকে ছাড়িয়ে দিছে সেই মেহনতের উপরে আমরা নিজেরাও আসার জন্য সেই মেহনতের উপরে আমরা ফিরে আসবো, আর এমনি পুরা উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই মেহনতের মধ্যে নিয়ে আসার জন্যই আমাদের এই ইজতেমা। उसका एक मौका अल्लाह ने हमें दिया है। बोले যে দোস্ত এটা আল্লাহ আমাদেরকে একটা সুযোগ দান করে कि अल्लाह मजमे के मजमे यहाँ भेज रहा है। बोले যে আল্লাহ পাকে এরকম ধরে ধরে মানুষকে এখানে আল্লাহ পাঠাইতেছে, इतना बड़ा मजमा इसको कौन भेज रहा है? बोले যে भाई এত বড় মজমা इधर কে পাঠাইছে? इनका रुख टोंगी के इज्तिमा की तरफ किसने फेर दिया? इनके दिल किसने फेर दिए? बोले যে এদের রূপ টঙ্গির ইস্তেমার দিকে কে করে দিল? এদের দিলকে টঙ্গির ইস্তেমার দিকে যে ফিরে দিল, যে টঙ্গির ইস্তেমায় যাওয়া দিলটা কে বানিয়ে দিতে ভাই? गश्त हम गश्त में जाते हैं, 1 घंटा गश्त करते हैं, 1 घंटा गश्त करके कितने आदमियों को लाते हैं मस्जिद में नकद? বলে যে দোস্ত আমরা যাই গাছতে, এই যে উপমে গাছতে আমরা যাই 1 ঘন্টা গাছতে করলাম, কয়জন আমরা নগদ আনতে পারি মসজিদে? 10 आदमियों की जमात 1 घंटा गश्त करके कितने आदमियों को मस्जिद में लाती है? मैंने 10 जনের जमात করে উপমে গাছতে গেলাম 1 ঘন্টা গাছতে করে ভাই আমরা কয়জন মানুষকে মসজিদে নগদ আনতে পারি? कितने आदमी आते हैं भाई? व्यवस्था तो है नहीं बोले बोले भाई कयজন आनते पारी? 5-7 आदमी। बोले जो 5-7 जन आनते पारी नगद, और यहाँ आदमी अल्लाह कितनों को भेज रहा है। और बोले जो भाई এখানে আল্লাহ কত মানুষ পাঠিয়ে দিচ্ছে, तुम्हारे मस्जिदों के कितने साथी आ रहे हैं? बोले जो আপনার মসজিদের কত সাথী এখানে এসে হাজির হয়ে গেছে, जो कभी आते नहीं थे वो भी आ रहे हैं। बोले जो कोनोदिन আসতো না মসজিদে আনতে পারতেন না, সেবা আজকে এখানে আসতে, जो हमारे बात सुनते नहीं थे वो भी आ रहे हैं। যারা আমাদের কথাই শুনতে তৈরি ছিল না এরকম লোকই এখানে আসতে। जमात इस गली से आ रही है उस गली से निकल जाते थे। बोले जो जमात ये रास्ते से आस्ते से देखिए से रास्ते से चले थे वो भी आ रहे बोले एरকম
मामला यह है कि पहले तो हम घर घर जाते थे कि हमारी बात सुने, हम तालिब थे, वो तालिब नहीं थे, वो नहीं चाहते थे। जब हम उनके पास जाते थे तो हम चाहते थे ये सुने, हम तालिब, वो तालिब नहीं थे। अब वो तालिब है और हम गाफिल हैं। বলে যে ভাই এই যে লোকগুলো আসলো এদের ঘরে আমরা দেখতাম ওদেরকে তৈরি করার জন্য, তখন আমরা তালিব ছিলাম, ওর মধ্যে কোনো তরফ ছিল না, আগ্রহ ছিল না, আমাদের মধ্যে তরফ ছিল যে কি করে এই লোকটা আসে কথা শুনে। আজকে সে তালিব হয়ে সে এখানে আসছে, এখন আমরা হয়ে গেছি গাফিল। আজকে তার মধ্যে তরফ তৈরি হয়েছে কিন্তু আমরা এদের থেকে গাফিল হয়ে গেছি, আমাদের ভুল গেছে। বলে যে আমরা ভুলিয়ে গেছি, इज्तिमा में लगे ऐसे छोड़ देते जैसे मछली को पानी में छोड़ दिया। বলে যে ইস্তেমা দেয় না, তাকে আমরা এইভাবে ছেড়ে দিলাম যে এইরকম মাছের উঠেই আমার পানির মধ্যে নিয়ে ছেড়ে দিলাম। लोग कहते हैं जब इज्तिमा में गए तब साथ आए, दुआ के बाद जब फिर बस में बैठे तब मिले। বলে যে মানুষে বলে যে আসার সময় ইজ্তিমা একসাথে আসছিলাম আর এরপরে আর কোন খবর নাই, যখন ফিরত যাওয়ার সময় বাসে বসছি তখন ওনার সাথে আমার দেখা হয়েছে, যে নিয়ে আসছিল আমার 3 दिन कहाँ है खबर नहीं। बोले 3 दिन आवाज कोথায় গেলে तो खबर नहीं हो। इसलिए कहते हैं कि भाई अपनी अपनी मस्जिद के साथियों को साथ लेकर ठहरो। बोले जो এই জন্য বলা হয় যে প্রত্যেকে আপনার মসজিদের সাথীদেরকে নিয়ে একসাথে থাকবে। इसीलिए मस्जिद के पॉइंट है, बोले এই জন্যই মসজিদ আর পয়েন্ট বানানো হয়েছে ताकि तुम्हारी मस्जिद की जमात एक साथ ठहरे। बोले যাতে আপনার মসজিদের সাথীরা নিয়ে আপনি এক সাথে থাকতে পারেন, একসাথে থাকতে পারেন। जब आप एक साथ ठहरोगे आप उन सबको पहचानते हैं, भाई हमारी मस्जिद के साथी हैं, इसमें कौन आलिम है, इसमें कौन हमारे मोहल्ले का जिम्मेदार है, कौन मस्जिद की कमेटी का मेंबर है, किसकी क्या नौयत है, आप उनको जानते हैं, आप उनके एतबार से उनके साथ मामला कर सकते हैं। तो बोले भाई दोस्तों যখন আপনার সাথীরা মসজিদের পয়েন্টের মধ্যে একসাথে থাকবে তো আপনার মহল্লা আপনার মসজিদের সাথী সবকে আপনি জানেন, তো সে আপনার সামনে আসবে যে কে একের আলিম, কে আমাদের মহল্লার সর্দার সাহেব, কে কমিটির লোক। বলে যে প্রত্যেকের নৈয়ত বা প্রত্যেককে কোন কিরকম লোক সেটা আপনি জানেন, তখন আপনার তাদেরকে পরিচয় করে নেওয়াটা সহজ হবে। थोड़ा सा उनकी तरफ तवज्जो करना उनके लगने का जरिया बन जाता है। बोले যে दोस्तों অল্প যদি আমরা আমাদের একটু খেয়াল করে নেই শুরুকে, তাইলে ওই আপনাদের একটু খেয়াল করলেন, ওনার একটু রেয়ায়ত করলেন, এটাই তার তবলিগে লাগার মাধ্যম হবে। जरा तो उनकी कोई जरूरत पूरी कर देना वो उनके तबलीग में लगने का जरिया बन जाता है। बोले যে সবাই তো তার কোনো একটা প্রয়োজন পুরা করে দিচ্ছেন আপনি, ওইটা যদি তার তবলীগে লাগার একটা মাধ্যম হয়ে যায়। হাদিস শরীফ में आता है कि एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए बिस्तर बिछा देता है अपना, अल्लाह इस पर उसकी मग़फ़िरत कर देता है। बोले যে ভাই হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে যখন কোনো মুসলমান ভাই একটা মুসলমান ভাইয়ের জন্য বিছনা বিছাইয়ে দেয়, চাদরটা বিছাইয়ে দেয়, সেটার মধ্যে বসো, अल्लाह तार सब गुनाह माफ करे। हमारा एक भाई आया है, उसके लिए जगह नहीं है, दोनों तरफ खिसक के इधर उधर होके जिसके लिए हमने जगह बना दी, ये उसके लिए जगह बना देना उसके लगने का जरिया बन जाता है। बोले जब हमारे भाई ऐसे তার জায়গা হচ্ছে না, আমরা এদিকে সরিয়া একটু অল্প সরিয়া তাদের মধ্যে একটু জায়গা দিয়ে দিলাম। বলে যে এতটুকু যে আমরা করলাম এটার দ্বারাই সে তবলিগে লাগার মাধ্যম হয়ে গেল। जैसे बस में ट्रेन में कोई पहचान वाला आया तो दोनों कहते हैं, इससे कहते हैं भाई जरा जरा उधर हो जाओ, भाई जरा इधर हो जाओ, आ जाओ भाई आ जाओ, जगह है, जगह बन जाती है। मैंने जी बातें और रेलेर मध्य পরিচিত লোক আসছে, পেছনে আসবে বলে ভাই তুমি একটু দিকে সরো, আমি একটু সরি, এই বাইরে একটু জায়গা দিয়ে দিই। বলে যে ভাই আসে মধ্যে ওখানে বসিয়ে দাও। বলে যে জায়গা হয়ে যায়, और जिसको नहीं चाहते तो और जरा फैल जाते हैं, जरा तुम भी फैल जाओ। तो बोले যে ভাই दोस्तों যারা এখানে জায়গা দিতে চাচ্ছে না, বলে এরকম লোক দেখলে পাশেওয়ালারা বলে ভাই তুমি একটু ভালো করে বসো, হেও বড় করে বসে আর তারও বড় করে বসায় যাতে এখানে সে আর বসতেই না পারে। তো জায়গা বানানো গেলে জায়গা খেলনা। বলে যে ভাই আমরা কি জায়গা বানিয়ে দেবো না জায়গা দখল করবো, কোনটা করবো? आने वालों को उनको लेना। এই জন্য বলে যে দোস্ত আনে वालाদেরকে আমাদের নিতে হবে। हर आने वाला ये समझे
যে আমার साथ ताके जगह দিব, उसके लिए जगह बनाना, आज साथ में जगह बनाई দিব, उसकी कोई जरूरत है हम पूरी कर सकते हैं, उसकी जरूरत पूरी कर देना। आज तकलीफ और কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় যেটা আমি पूरा করতে পারি तो बोले जा मैं पांच पैसे प्रयोजन हाजत क्यों पूरा करे दूं। एक बूढ़ा आदमी है वो जा नहीं सकता इतनी दूर, हमने उसकी जरूरत पूरी कर दी, पानी लाके उसे वहां पिला दिया। हदीस शरीफ में आता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की कोई जरूरत पूरी करता है, अल्लाह ताला उसे 73 दर्जे देता है, एक दर्जे में उसके दुनिया के काम बना देता है और 72 दर्जे उसकी आखिरत के दर्जे बना देता है। तो बोले বয়স্ক পূর্বী মানুষ ওই একটু দূরে যেয়ে পানি পান করতে হবে, তার এটার জন্য কষ্ট হচ্ছে, আমি এটা তার এখানেই পানিটা পান করাই দিলাম, তার প্রয়োজনটা পুরা করলাম। তো বলে যে ভাই দুষ্ট দুনিয়া হাদিস শরীফের মধ্যে আসলে দুনিয়াতে যদি কেউ একটু কারো একটা হাজত পুরা করে আল্লাহ তার 74টা হাজত পুরা করবে। বলে যে একটা দুনিয়াতে তার হাজত পুরা হবে আর 72টা হাজতে আর তার দ্বারা আল্লাহ তার आखिरत दर्जा के बुलंद कर देगा। मुझे बड़ी खुशी होती है टोंगी के इज्तिमा में जब मैं देखता हूं कि हमारे नौजवान खाना पकाकर बड़ी बड़ी पतेलियां दोनों मिलकर वो बम्बू में बांधकर लेके आते हैं और अपनी जमात को बिठा के खिलाते हैं, दस्तरखान बिछाकर, और फिर पार्टी में उनके हाथ भी धुलाते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। बोले जब हमारा करेगी टोंगी इज्तिमा देखिए बहुत ही आनंद लगे। এই জন্য যে নৌজওয়ানরা যাইয়া বাইরে খানা পাক করিয়া ওনারা বড় বড় হাতে ওরা মাথায় করে নিয়ে আসে, জমা যেখানে আছে সেখানে আনিয়া ওনারা আবার সেইখানে দস্তরখান লাগাই ওখানেই তাদেরকে খানা খাওয়াই দেয়, আবার বালতির ভিতরে ওদের হাতটাও ধরে দেয়, আবার এগুলো নিয়ে তারা বাইরে পালায়। তো বলে যে এই জন্য এটা দেখে আমার কাছে খুবই আনন্দ আর খুশি লাগে। आदमी को यह महसूस होता है कि मुझे मेरे घर में मेरे भाइयों में वो मोहब्बत नहीं मिली जो मुझे इज्तिमा में इन अजनबियों में मिली। বলে যে মানুষের এই কথা অনুভব হয় যে আরে আমার ঘরে করে তো আমার ভাইরা আমার এত মহব্বত করে না যত মহব্বত আমি টঙ্গীর ইস্তেমার মধ্যে পাইলাম। ये छोटी छोटी चीजें हैं आदमी के लगने का जरिया बनती है। বলে যে এগুলো তো শুধু ছোট্ট জিনিস কিন্তু এগুলোই মানুষ তবলিগের আগার কারণ হয়ে যায় और खिदमत अल्लाह के राजी होने का जरिया है। আর বলে যে दोस्तों खिदमत अल्लाह के राजी करानी मात्र वसीला मात्र, खिदमत से अल्लाह राजी होता है। বলে যে दोस्तों खिदमत के द्वारा अल्लाह राजी और संतुष्ट होता है। तीसरी चीज, एक एक भाई पर इतनी मेहनत करना कि वो दीन के इस मेहनत के इरादे करे। ফলে যে ভাই জিনিস হলো প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে আমাদের এতটুকু মেহনত করা হবে, এতটুকু মেহনত হয়ে যাবে যাতে প্রত্যেক এই কাজ করার জন্য সে তৈয়ার হয়, নিয়ত করে। बयान से समझ में आ जाता है कि हाँ ये अच्छा काम है, ये काम करना चाहिए, ये बयान से ये ज़हन बनता है। लेकिन वो खुद इरादा करे कि मैं इसके लिए 4 महीने दूंगा, अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा, वो अंदर से निकलता नहीं। शैतान इरादे को दबाता है। शैतान जो है जब आदमी के अंदर इरादा आता है तो उसे दबाता है, कहता है ठीक है तेरे दिल में रख, इसे मत बोल। तो बोले যে ভাই দোস্ত বয়ান যখন হয় বয়ানের দ্বারা মানুষের তো বুঝতে আসে, কথাটা কাজটা বুঝতে আসে, কিন্তু বলে যে এটা বাইরে আসে না। করেন কি শয়তানে বলে যে তোর যে কাজটা ভালো ঠিক আছে এটা তোর দিলের ভিতরে রাখ, এটা বাইর করিস না। हदीस शरीफ में आता है, हदीस शरीफ में आता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आदमी के अंदर कोई खैर का इरादा पैदा होता है तो शैतान उस इरादे को जाहिर नहीं होने देता, कहते हैं इसे जाहिर मत कर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे दिल में कोई खैर का इरादा है तो जाहिर कर दो कि मेरा ये इरादा है, ये हुजूर फरमाते हैं। तो आप बयान से उसके समझ में तो आया कि ये काम करना चाहिए, लेकिन वो अपना इरादा नहीं जाहिर करता। जब आप उससे पूछोगे, जब वो कहेगा उससे कहलवाओ, जब वो कहेगा तब जाके वो उसका इरादा बनेगा, वरना क्या ख्याल है, ठीक है जमात में जाऊंगा, एक ख्याल है, ख्याल आता है चला जाता है। जब आदमी इरादा अपना जाहिर करता है फिर वो इरादा बनता है। तो बोले जब हादीस शरीफের মধ্যে আসছে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ফরমান যে যখন মানুষের মধ্যে কোনো বালাই দিনের মধ্যে আসে, বলে যে বালাই আসার পরে শয়তানে মেহনত করে আর বলে যে তোমার ভিতরে রাখো, প্রকাশ করিও না। তো বলে যে আল্লাহ রাসূল ফরমাইছে যে যদি তোমার ভিতরে কোনো বালাইয়ের ইচ্ছা এটা পয়দা হয় তো সাথে সাথে তুমি সেটা প্রকাশ করে
ट्रैफिक, वन वे ट्रैफिक होती है आपका, वो तो हम बोल रहे हैं ना, उसने तो नहीं बोला कि मैं करूंगा, क्या करूंगा, कितना करूंगा, कब करूंगा। जब वो बोलेगा तब उसका वो इरादा बनेगा। तो बोले যে ভাই বয়াসে হইল, বলে যে এটা ওই একদিকে ট্রাফিকের মতো, খালি একদিকে যাইতেই আছে, সিঙ্গেল লাইন যাইতেই আছে। কিন্তু যখন বলেন যে যখন তাহলে বলাইবে তখন যে নিয়ত হবে, আর তাহলে তার নিয়তে পরিণত হবে না। এই জন্য দোস্ত ওদের উপরে মেহনত করে ওদের থেকে আমরা নিয়ত মানে খুঁজে এরাদাটাকে জাহির করাইতে হবে, ওদেরকে দিয়ে বলাইতে হবে। तो जब तक वो बोलता नहीं वो इरादा नहीं बनता, वो ख्याल है। जैसे पानी की लहरें आती हैं चली जाती हैं, तो ख्याल आते हैं चले जाते हैं। जब वो कहेगा अब वो इरादा बनेगा। तो बोले যে ভাই দোস্ত মানুষের যত সব অভিযোগ না বলে, তার মুখ দিয়ে না বললো, তো বলে যে খেয়ালটা এরাদায় পরিণত হয় না, নিয়ত আর বলে না। বলে যে এরকম খেয়াল তো বহুত আসে যায়, যেমন পানি চলতেছে ওই দিক দিয়ে পানির মধ্যে লহর যে ঢেউ আসে না, আসে আবার ওই দিক দিয়ে খতম হয়ে যায়। বলে যে ওইটা মিটিয়ে যায়, এটা থাকে না। তো না বলা পর্যন্ত তার নিয়ত হইল না, ওইটা এরকম ধারণা ছিল পানির ঢেউয়ের মতো, সেটা শেষ হয়ে যাবে আর এটা থাকবে না। এই জন্য বলে যে দোস্ত তারে দিয়ে বলাইয়া এটা তার নিয়তে পরিণত করতে হবে। তো इसके लिए एक एक से बात करना, বলে যে দোস্ত এই জন্য আমরা এক এক ব্যক্তির সাথে কথা বলতে হবে, हर आदमी से बात करना। এই জন্য প্রত্যেকের সাথেই কথা বলতে হবে। जैसे हम तजवीद के हल्के बनाते हैं, कुरान के हल्के बनाते हैं, इससे 4-4, 5-5 के हल्के बनाओ, इससे बात करो, उससे बात करो, उससे बात करो, उससे बात करो, इससे बात करो। तो बोले যে ভাই দোস্ত কিভাবে আমরা বলাই, বলে যে আমরা কোরআন শরীফের হালকা বানাই। তো বলে যে যেরকম কোরআন শরীফের হালকা লাগলো তো প্রত্যেক কোরআন শরীফ শোনায়, ঠিক আছে 4-5 জনের হালকা লাগাইয়া আমরা প্রত্যেকে দিয়ে ইনারা দিয়েও বলাইবো, এটার থেকে নিবো, এটার থেকে নিবো, এটার দিয়ে বলাইবো, সবরে দিয়ে বলাইবো। তো বয়ান के बाद इस तरह एक एक से बात करो, एक एक से मुज़ाकरा करो। বলে যে দোস্ত এই জন্য বয়ানের পরে আমরা প্রত্যেক হালকা লাগাইয়া এরকম প্রত্যেকের সাথে কথা বলবো আর এর থেকে এরাদা নিব। आप जो तैयार हो जाए उनकी जमात बनाओ। बोले जी जिन्हें तैयार रह गए नमाज, बोले जी इन्हें अपना जमात बनाई दी। तश्कील वालों से बात करके उनको मुनासिब जमातों में जोड़ो, उनका रुख देखो। बोले जी भाई दोस्तों तश्कील वाला साथे কথা বলিয়া ওদের সাথে যোগাযোগ করিয়া কোরআনের जमात बनाइबो এবং मुनासिब जमात बनाइबो। इस तरह 2 दिन नकद तैयार करने की मेहनत करना है। बोले जी भाई दोस्तों এরকম ভাবে আমাদের 2 দিন নগদ বাইর করার মেহনত করতে হবে শনিবার की रात तक। बोले जी भाई दोस्तों আমরা শনিবারের রাত পর্যন্ত আমাদের এই মেহনতটা চলবে। नकद अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए एक एक को तैयार करना। बोले जी दोस्तों আমরা কি করব, बोले जी एक एक ব্যক্তির উপরে মেহনত করব এই নগদ বাইর করার জন্য, फिर उससे जमातों में जोड़ना और एरपरे तैयार করে जमात बनाइबো তাদের तफव्वुज़ वालों से, तश्कील वालों से मिलकर उसकी मुनासिब जमात पे जोड़कर उसका रुख बनवाना। बोले जे तश्कील वाला साथे मिलिया बोले যে জমাতটা মুনাসিব জমাত বানাইবো, এরপরে জমাত বানাইয়ে মুনাসিব লোকেও তাদেরকে বানাইতে হবে। उसके रवाना होने तक उसकी फिक्र रखना। যত সময় পর্যন্ত ওনারা জমাতটা রক্ষত না হয়েছে তত সময় পর্যন্ত আমরা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। उनके रवाना होने तक उनका फिक्र रखना। এমনি ভাবে যত সময় পর্যন্ত জমাতটা না রক্ষত হয়েছে তত সময় পর্যন্ত আমরা আমাদের ফিকির রাখতে হবে। ये भी इस मस्जिद की जमात का काम है। बोले जी भाई दोस्तों এটা আমাদের মসজিদ वाली जमातेर जिम्मेदारी। इस्तक़बाल उनको ठहराना, उनकी खिदमत करना, उनको अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार करना, उनकी मुनासिब जमातें बनाना। बोले जी भाई दोस्तों এই জন্য একটু মসজিদ वाली जमात इस्तक़बाल করবে, ওনাদেরকে জায়গা করিয়ে দিবে, ওনাদের খেদমত করবে, এমনি ভাবে ওনাদের হাজত পুরা করার সাথে সাথে ওনাদেরকে তশকিল করবে, তশকিল করাইয়া ওনাদের মুনাসিব জামাতে জুড়বেন এবং ওনাদেরকে রক্ষত করা পর্যন্ত এই ফিকিরের মধ্যে ওনারা থাকবে। ये नकद तश्कील इतवार की रात तक करना। बोले जी भाई दोस्तों अपना शनिचर है ना, इतवार की तो दुआ है जी जी दोस्तों। बोले যে এই মেহনতটা আমাদের শনিবারের দিন গত রাত্র পর্যন্ত এই মেহনতটা আমাদের চালাইতে হবে, नगद बाहर करा मेहनत करते हैं। अब शनिचर की नकद तश्कील के बाद ये आज से शुरू करेंगे और शनिचर के इशा तक ये नकद तश्कीलें करेंगे। बोले जब आज থেকে শুরু হবে এমনিভাবে শনিবারের দিন গত রাত্রে এশার নামাজ পর্যন্ত
कि अच्छा भाई जिनके इरादे अभी तक नहीं हुए उनसे यह कहना कि अच्छा भाई देखो जाना तो चाहिए था हमें नकद, लेकिन किसी मजबूरी से आप नहीं जा रहे हो तो कब जाओगे, 4 महीने कब लगाओगे? बोले যে ভাই এখন শনিবারের দিন তো রাত্রে এসে পর্যন্ত তো নগদ পাইলে এরপরে কি হবে? বলে যে এরপরে যারা রইল এনাদের উপরে আমাদের প্রত্যেকের উপরে এই ধারণটা হবে ভাই এখন তো নগদ আপনি যাইতে পারতেছেন না, ঠিক আছে আপনি কখন যাবেন তার থেকে এই নিয়োগ করলাম। ये करना फर्नीचर की मगरिब के बयान के बाद नकद तश्कील के बाद। बोले যে ভাই এই কাজটা কখন শুরু করবো? বলে যে শনিবারে মাগরিবের পরে বয়ান হবে, বয়ানের পরে तश्कील হবে, এরপর থেকে আমাদের এই मेहनत शुरू হবে। कि भाई 15 दिन बाद, महीना बाद, कब जाओगे? 2 महीने बाद। हर एक से कुछ ना कुछ इरादा कराओ। बोले যে ভাই তাদেরকে বলবো যে ভাই আপনি কয়দিন পরে যাবেন, 10 দিন পরে না 15 দিন পরে না 2 মাস পরে? বলে যে প্রত্যেকের উপরে মেহনত করে প্রত্যেকের থেকে এই নিয়ত চালো এরাদা করাচ্ছে কবে থেকে বাইর হবে, फिर उनके मुकाम पर मेहनत के इरादे करो। बोले যে এরপরে তার मेहनत করে नियत करा তার मुकामी फिरिए दिया, मुकामी मेहनतेर मध्य से शरीक हो, अपनी मस्जिद की जमात के साथ जुड़कर मुकाम की मेहनत के इरादे करो। बोले যে সে তার মসজিদ আর জামাতের সাথে मिलिया সে তার मुकामी मेहनत करे সেটার জন্য তাকে तैयार करे। हमारे इज्तिमा में आने के बाद यहां से कोई भी दीन की मेहनत का इरादा किए बगैर न जाए। बोले যে दोस्तों আমাদের তো এভাবে মেহনত করতে হবে। আমাদের ইজতেমার মধ্যে যারা এসে হাজির হইল এক ব্যক্তিও যাতে কোনো না কোনো নিয়ত না করিয়া ফিরে, বলতে প্রত্যেকটা ব্যক্তি নিয়ত নেওয়া যায় যে কোনো দরজায় না কোনো দরজায় সে কাম করবে, এইটার नियत दिया जाए, এইরকম मेहनत हमारे करते হবে। एक आदमी हमारे इज्तिमा में आया और यहाँ से दीन का काम करने का इरादा किए बगैर चला गया तो ये हमारी मेहनत की कमी है, ये हमारी मेहनत नाकिस है। बोले दोस्तों एक व्यक्ति এখানে ইজতিমায় এসে হাজির হইল আর দিনের মেহনত করার কোন নিয়ত না করিয়া সে চলে গেল, তো বলে যে ভাই দোস্ত আমাদের মেহনতটা অসম্পূর্ণ রইল এবং বলে যে আমাদের মেহনতটা नाकिस और दुर्बल है और हमारे मेहनत का पूरा ही होगा। यहां आकर के भी अगर उसने दीन की मेहनत का हासिल नहीं किया तो फिर कहां जाकर करेगा वो? दोस्तों এই জায়গার ইজতেমাতে আসলো, আসার পরে সে দিনের মেহনতের নিয়ত করলো না, তো সেই লোকটা কোথায় যাইয়ে দিনের মেहनतेर नियत करবে? उसने अगर नहीं किया तो ये उसकी कमी नहीं, ये हमारी मेहनत की कमी है। बोले যে दोस्तों সেই লোকে যে নিয়ত করলো না সেটা তার কোনো দুর্বলতা না, বলতে এটা আমাদেরই দুর্বলতা, আমাদেরই কমজোরি। तो नियत करो हर आने वाले तो इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे। बोले এই কথা নিয়ত করি যে আমরা প্রত্যেক ভাই যে যারা আসবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে আমরা মেহনত করবো। किसी बोले भाई कि होगा किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। बोले যে एक व्यक्ति को हमें बात দিব। ये माशाअल्लाह सामने वाले को कह रहे हैं, पीछे वाले क्या बोलते हैं भाई? बोले যে भाई सामने वाले तो मेहनत করার नियत करते थे, पीछे वाले की बोले भाई আপনারা করবেন তো? पीछे वाले भी मेहनत करेंगे। बोले যে पीछे वाला भाईराও मेहनत করবো তো भाई? हाँ हर वक्त पे मेहनत करना। बोले যে दोस्तों प्रत्येक व्यक्तिर উপরে আমাদের मेहनत করতে হবে। हमारे इस शामियाने में जो आ गया वो दीन की मेहनत का इरादा किए बगैर यहाँ से न जाए। बोले আমাদের প্যান্ডেলের মধ্যে যারা এসে হাজির হয়ে যাবে কোন এক ব্যক্তিও যাতে নিয়ত তারাফি না করে প্রত্যেকের নিয়ত দেওয়া যায় মেহনত করা যে আল্লাহ हमें भी दे अल्लाह उसे भी दे। बोले যে भाई अल्लाह আমাকে দান করো ওই ভাইকে দান করো। आमाल में मजमे को शुरू से आखिर तक छोड़ना। बोले যে ভাই दोस्तों আমল যে হবে ওই যেটা মেম্বার থেকে আমল হবে এটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক ভাইকে আমরা জুড়ব हर अमल में शुरू से आखिर तक जुड़े। बोले যে প্রত্যেক আমলের মধ্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলে যে শরীক হবে। कभी आदमी के दिल की तबीयत लगती है, कभी तबीयत दिल लगता नहीं। अगर अमल में दिल न लगे तो ये समझना कि ये मेरी बीमारी है। खाना तो मजेदार है, अगर मुझे मजा नहीं आ रहा है तो मेरी बीमारी है। बुखार वाले को बिरयानी में मजा नहीं आता, ढाका की दम बिरयानी बुखार वाले को तो खाता हो, बोला नहीं मुझे गंजी दे दो। তো বলে যে ভাই এখানে আসলে পরে যদি আমাদের মধ্যে দিল না আগে তাইলে বোঝা গেল যে আমাদের দিলটা অসুস্থ বেমার। বলে যে এখন এই জন্য ভালো লাগছে না। বলে যে এরকম যদি এক ব্যক্তি কি হয় অসুস্থ হয় জ্বর আসছে তার
দাগার বিরিয়ানি কি তার মজা লাগে? লাগে না। কেন? বলে যে তার সে অসুস্থ, দিল অসুস্থ থাকলে আর আমার আমল ভালো লাগে। वो एक बीमारी होती है इरखान, जॉन्डिस, उसमें आदमी को मीठा कड़वा लगता है, शरबत कड़वा लगता है। उसे शरबत तो मेरा कड़वा है, तो शरबत कड़वा है कि उसकी तबीयत खराब है। तो बोले जो भाई दोस्तों ওই যে জন্ডিস বেমার হয়, বলে যে কারো যদি সেই অসুখটা হয় তো সে ভালো জিনিস, মিষ্টি জিনিস, সর্বোচ্চ তার কাছে তিতা লাগে, বলে যে আর মজা লাগে না। কারণ বলে যে সে যে অসুস্থ, জন্ডিসের বেমারে, এই জন্য সর্বোচ্চ তার কাছে মিষ্টি লাগে না, এইটু তিতাই লাগে। तो इलाज यही है कि आदमी अपने को अमल में जोड़ लगाए। बोले যে এই জন্য এদের ওষুধটা কি? এই আমাদের যে দিলটা অসুস্থ, এটার চিকিৎসা কি? বলে যে আপনি আমলের মধ্যে লাগিয়েই থাকবেন, মজা না লাগলেও লাগিয়েই থাকবো আমলের মধ্যে, জুড়বো। ये जितने लोग दवाएं खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं, उनको शौक है? स्विच चुमाने का शौक है क्या उन्हें? बोले যে ভাই দোস্ত এই যে অসুস্থ মানুষ, বলে যে এই যে ট্যাবলেট খাচ্ছে আর ইঞ্জেকশন দিচ্ছে, বলে যে এটার মধ্যে কি তার মজা লাগে নাকি? বলে যে সুই শরীরের মধ্যে ঢুকাইতে তার মজা লাগে, আগ্রহ আছে? আগ্রহ নাই, এরপরেও তো সে ব্যবহার করে। কেন? চিকিৎসা হিসেবে। পুলিশ लगवाता है कि उसे मालूम है कि यही इलाज है। বলে যে এগুলো কেন সে করে? বলে যে বুঝে এটাই আমার চিকিৎসা। तो हमारा इलाज यही है कि दिल लगे ना लगे अमल में लगना। বলে যে দোস্ত আমাদের চিকিৎসা সেই দিল লাগুক আর না লাগুক সর্ব অবস্থায় আমরা আমলের মধ্যেই জুড়ব। জুড়ব না? अरे दिल लगे तो जुड़ना आसान है, दिल लग रहा है तो करना आसान है, लेकिन दिल न लगे तो करना ये है मुजाहिदा। मुजाहिदा पहाड़ पर जाके बैठने का नाम नहीं है, इधर के पहाड़ पर बैठ जाओ, जंगल में चल रहे हो। मुजाहिदा है अल्लाह के हुक्म को पूरा करना, जी चाहे या न चाहे। बोले যে ভাই দোস্ত দিল লাগছে তো বলে যে এখানে তো বসার মধ্যে মজা আছে, দিল লাগতেছে তো বলে যে আমলে জোড়াটা তো মজাই আসবে। কিন্তু বলে যে ভাই দিল লাগে না, এরপরও আমলের মধ্যে জোড়া, বসে থাকা, আমলের মধ্যে শরীক হওয়া, বলে যে এটার নামে হইল মুজাহিদা। বলে যে পাহাড়ের উপরে যে হচ্ছে বসা উঠলাম, ওইখানে পাহাড়ে উঠা, পাহাড়ের উপরে যে বসা, বলে যে সেটার নাম মুজাহিদা না? মুজাহিদা হচ্ছেই যে আমার দিল লাগে না আমলের মধ্যে, এরপরও আমি আমলের মধ্যে জুড়ে আছি, আমলের মধ্যে শরীক হচ্ছি, বলে যে এটাই হইল আমার মুজাহিদা। उसे अल्लाह का हुक्म समझ के पूरा करना। বলে যে এটা আমার আল্লাহর হুকুম জানিয়া এই यकीনের সাথে এই হুকুম আমরা জুড়বো, পুরা করবো। दिल नहीं लग रहा है लेकिन अल्लाह का हुक्म समझ के पूरा कर रहा है। বলে যে ভাই দোস্ত দিল তো লাগতেছে না, এরপর আল্লাহর হুকুম জানিয়া সে এটারে পুরা করতেছে, ये बनेगा मुजाहिदा। বলে যে দোস্ত এটাই मुजाहिदा, और उस पर फिर अल्लाह रास्ता खोल देगा। বলে যে এরপর এটার উপরেই আল্লাহ सामने रास्ता खुलिए दिए। हाँ, मुजाहिदे पर क्या मिलता है? बोलो भाई। বলে মুজাহিদের উপরে কি পাওয়া যায় ভাই? हिदायत, अल्लाह रास्ता खोल देगा। বলে যে দোস্ত মুজাহিদের উপরে আল্লাহ হেদায়েত দান করেন, আল্লাহ রাস্তা খুলে দিবেন, রাস্তা পেয়ে দেব। तो इसे अपनी बीमारी का इलाज समझने लगना अमल में। বলে যে এমনি ভাবে আমার রোগের চিকিৎসা মনে করে আমরা এই আমলের মধ্যে রাখবো। लोग पूछते हैं इज्तिमा में प्रोग्राम क्या है? বলে দোস্ত মানুষে জিজ্ঞাসা করে ইজতিমাতে আপনাদের প্রোগ্রামটা কি? कब क्या प्रोग्राम होगा? কোন সময় কোন প্রোগ্রাম হবে? हमारा प्रोग्राम 24 घंटे का है। বলে যে দোস্ত আমাদের প্রোগ্রামটা তো 24 ঘন্টারই। इज्तिमाई अमल से फारिग हो जाओ तो इनफरादी अमल करो। বলে इज्तिमाई अमल শেষ হয়ে গেল, বলে যে এখন আমরা ইনফরাদি আমলে লাগিয়ে দেব। हमारा तो 24 घंटे का प्रोग्राम। বলে এই জন্য আমাদের তো 24 ঘন্টাই প্রোগ্রাম চলছে। कभी इज्तिमाई अमल है उससे फारिग हो गए तो इनफरादी अमल है। বলে যে কোন সময় इज्तिमाई আমল হইতেছে, इज्तिमाई আমল শেষ হইল তো বলে যে আমরা এখন ইনফরাদি আমল, আমরা ইনফরাদি আমলের মধ্যে লাগবো। बयान हो गया, तालीम हो गई, इज्तिमाई अमल हो गया, अब इनफरादी अमल में लगेंगे। বলে যে ভাই বয়ান হয়ে গেল, বলে যে তালিম শেষ হয়ে গেল, বলে যে এখন আমাদের इज्तिमाई আমল গেছে, এখন ইনফরাদি আমলে রাখবো। एक एक से बात करेंगे, ये दावत है। বলে যে এক এক ব্যক্তির সাথে আমরা কথা বলবো, এটা হলো দাওয়াত। एक एक का जहन बनाएंगे, एक एक ব্যক্তির जहन আমরা বানাইছি। एक इज्तिमाई दावत है, एक इनफरादी दावत है। বলে যে दोस्त एक्चुअली इज्तिमाई दावत और एक्चुअली इनफरादी दावत। बयान इज्तिमाई दावत है। বলে যে दोस्त बयान হলো इज्तिमाई दावत, इसका हर एक को हर वक्त मौका नहीं मिलेगा। বলে যে এটা তো প্রত্যেকের সবসময় প্রত্যেকেই इज्तिमाई दावत দিতে পারবে না, সুযোগ আসবে না।
इज्तिमाई दावत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने प्रत्येक व्यक्ति इज्तिमाई दावत देवा सुযোগ पाবে না, लेकिन इनफरादी दावत हर आदमी दे सकता है, हर वक्त दे सकता है। मैंने दोस्तों किंतु इनफरादी दावत प्रत्येक व्यक्ति दिते पारे এবং সব সময় দিতে পারে, बयान सब नहीं कर सकते। কিন্তু বলে যে ভাই दोस्तों সবে तो बयान करते पारे ना, अब इज्तिमा में कितने आदमी बयान करेंगे? बोले जे दोस्तों এত বড় इज्तिमा কয়জনে बयान করবে? एक दो आदमी बयान करेंगे, এই কয়েক জন আট দশ জনে बयान করবে। लेकिन इनफरादी दावत हर आदमी दे सकता है। কিন্তু বলে যে दोस्तों इनफरादी दावत সবাই দিতে পারবে। एक दूसरे को तरगीब देना, तैयार करना, समझाना हर आदमी कर सकता है। বলে যে এক এক ব্যক্তিরে তৈয়ার করা, কথা বলা, তারে তৈয়ার করা, समझानो, বলে যে প্রত্যেকেই তো করতে পারে। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गए, जेल में डाल दिए गए, तो जेल में भी दावत दे रहे हैं, तो जेल में क्या बयान करेंगे माइक रख के? বলে যে दोस्तों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम জেলে গেছেন, তো সেইখানে यूसुफ अलैहिस्सलाम দাওয়াত দিতেন। কিন্তু বলে যে ভাই दोस्तों সেখানে কি यूसुफ अलैहिस्सलाम বয়ান করতে সুযোগ পাইছেন যে মাইক লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে বয়ান? তো বলে যে ভাই জেলের মধ্যে আপনি বয়ান করতে পারবেন, কিন্তু দাওয়াত তো দিতে পারবেন। ওই ইনফরাদি दावत, ওইটা दावत করতে বলে যে সেটা ইনফরাদি दावत, और वही दावत उनके जेल से निकलने का जरिया बनी। আর ওই যে यूसुफ अलैहिस्सलाम दावत दिलेন, বলে যে दोस्तों ওই दावत সেই ওনার জেল থেকে বাইর হওয়ার মাধ্যম হয়েছে, जेल থেকে বাইর হওয়ার কারণ হচ্ছে। तो दावत इनफरादी दावत हर आदमी दे सकता है, हर जगह दे सकता है। বলে যে इनफरादी दावत प्रत्येक व्यक्ति দিতে পারে এবং প্রত্যেক জায়গায় দিতে পারে। तो इज्तिमाई अमल से बारी होंगे तो इनफरादी अमल में सबसे पहले दावत। বলে যে ভাই दोस्तों इज्तिमाई अमल শেষ হয়ে যাবে, তখন इनफरादी अमल রাখবো। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রথম হলো দাওয়াত, फिर तिलावत है, जिक्र है, नफल नमाजें हैं। বলে যে ভাই জিকির, এরপরে তেলাওয়াত করবো, সময় লাগাইবো, এরপরে নফল নামাজের মধ্যে আমরা লাগবো, फिर अल्लाह से दुआएं मांगना है। बोले अल्लाह दरबारे दुआ चाहिए आप। हमारे हाजी साहब अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत कहते हैं कि देखो इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि थक जाओ, तुम पर अल्लाह को तुम पर रहम आ जाए, फिर वो अल्लाह का रहम काम करेगा। बोले আমাদের হাজি সাহেব দাওয়াত বরকত উনি বলেন যে ভাই दोस्तों তোমরা এই পরিমাণে মেহনত করো, এই তো বেশি মেহনত করো যে মেহনত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাও, যার উপরে আল্লাহর রহম আসিয়া যায়। এত বেশি মেহনত করছি, করতে করতে আমরা ক্লান্ত হয়ে গেছি, এটা দেখে আল্লাহ পাকের রহম আসিয়া গেছে। বলেন যখন আল্লাহর রহম আসবে, রহমত আসবে, সেটাই এই কাম হবে, এই আল্লাহর রহমত দ্বারা আমাদের কাম হয়ে যাবে। तो नियत करो इंशाअल्लाह अब से लेकर दुआ तक ऐसी मेहनत करेंगे कि अल्लाह को हमारे ऊपर रहम आ जाए। বলে যে আমরা এই কথা নিয়ত করি যে আমরা এখন থেকে দোয়া করবো, এইভাবে মেহনত করবো, এইভাবে মেহনত করবো যার উপরে আল্লাহর রহম আসিয়া যায়, फिर वो रहम काम करेगा। বলে এরপরে ওই রহমই আল্লাহর রহমতেই সেই কাম করছে। আল্লাহ फिर দোয়া মাগো। এরপরে আমাদের দোয়া করতে হবে, আল্লাহ हमारा रुख भी अपनी तरफ फेर दे, हमारे मजमे का रुख भी अपनी तरफ फेर दे। এইগুলো দোয়া করতে বলছে আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদের রুখ আপনার দিকে ফিরান এবং পুরা মজমা ইজতেমাতে যারা আসবে সবের রুখকে আল্লাহ আপনার দিকে ফিরিয়ে দেন। আসল মশলা রুখ সহি করবে কা है। বলে যে আসল মশলাটাই হলো, সমস্যাটাই হলো যে আল্লাহর দিকে কি করতে হবে, ফিরা। আর ইনসানों का रुख बिगड़ा हुआ है। বলে যে ভাই दोस्तों আজকে মানুষের রূপটা বিগড়িয়ে গেছে, सबका रुख दुनिया की तरफ है। বলে যে সবের রূপ দুনিয়ার দিকে। हम रुख फेरना चाहते हैं आखिरत की तरफ। বলে যে আমরা চাচ্ছি যাতে আমাদের রূপটা আখিরাতের দিকে ফিরে, রূখ মখলুক की तरफ है। বলে যে दोस्तों আজকে আমাদের রূপ বলে যে হইল মখলুকের দিকে, सारी दुनिया मखलूक की तरफ जा रही है, সমগ্র পৃথিবী মখলুকের দিকে যাচ্ছে। हम रुख खालिक की तरफ फेरना चाहते हैं। বলে যে दोस्तों আমরা চাচ্ছি যাতে আমাদের রূপটা খালিকের দিকে ফিরে, सारी दुनिया की तरफ जा रही है, हम रुख आखिरत की तरफ फेरना चाहते हैं। বলে যে সমগ্র দুনিয়ার দিকে যাচ্ছে, আমরা চাচ্ছি মানুষের রূপটা আখিরাতের দিকে যাক। और सबका रुख माल बटोरने में है, हम अमाल की तरफ रुख फेरना चाहते हैं। বলে যে दोस्तों সবের রূপটাই হইল কি করে মাল জমা করা যায়। বলে যে আমরা চাচ্ছি কি করে আমাদের রূপটা আমলের দিকে ফিরে,
খোলা हुआ है। বলে যে ভাই যখন আমাদের রূপ চুরি হয়ে যাবে তো দানের দরজা তো আল্লাহ সবসময় খোলাই, ও তো 24 ঘন্টা খোলা हुआ है। বলে যে আল্লাহ দান করেছে, আল্লাহ দানের দরজা 24টা ঘন্টা খোলা, দিল का रुख अल्लाह की तरफ हो जाए। बड़े दोस्तों हमारे दिलটা अल्लाह की जो है वो समंदर में वो सीपी होती है, सीपी क्या कहते हैं आपको, जो जिसमें मोती बनता है, शामुक। हाँ शामुक, तो अल्लाह की रहमत की बारिश होती है, और जब अल्लाह की रहमत की बारिश होती है तो जिस सीपी का मुंह खुल गया और वो रहमत का खतरा अंदर चला गया, वो क्या बनता है, क्या बनता है भाई, मोती। मोती जिसका रुख सही हो गया और रहमत का खतरा उसके अंदर चला गया, वो बना मोती। और जिसका रुख पलट गया, वो खतरा अंदर नहीं गया, वो बना कीड़ा। उसके अंदर क्या बना, कीड़ा। जिसका मुंह बंद हो गया या जिसका रुख बदल पलट गया, रहमत का खतरा उसमें नहीं गया, और उसमें भी बनता है, उसमें भी बनता है, क्या बनता है, कीड़ा बनता है, कीड़ा। और जिसका रुख सही हो गया और रहमत का खतरा अंदर चला गया, वो बन गया मोती। তো বলে যে ভাই সমুদ্রের মধ্যে যে ঝিনুক হয়, বলে যে ওইটার মধ্যে ওরা যদি রূপটা সই থাকে, মানে কি তার মুখটা খোলা ছিল আর আল্লাহ রহমতের বৃষ্টিতে তার ভিতরে পড়ছে, বলে যে এটার দ্বারা তার ভিতরে বলে যে মুতি হয়, মুতি বলে। আর বলে যে ঝিনুকের মুখ উল্টানো ছিল, ফিট উপর দিকে ছিল, অথবা অন্যদিকে তার মুখ খোলা ছিল, রহমতের বৃষ্টি তার মধ্যে পড়ে নাই। বলে যে দোস্ত এটার ভিতরে আর মুতি পড়ে না, বলে যে এটার ভিতরে কি বলে ভাই, বলে যে কিরা বলে, বলে দুটোটাতে। এটার রূপ সহি ছিল, মুখ খোলা ছিল, যার কারণে উপর থেকে বৃষ্টি রহমতের আসছে, তার ভিতরে পড়ছে, যার দ্বারা মুতি বলছে। আর ওইটার ভিতরে যেহেতু রূপটা সহি ছিল না, অন্যদিকে তার মুখ ছিল, নিচ দিকে উপর দিকে ফিরছিল বা অন্যদিকে ছিল, যার মধ্যে রহমতের বৃষ্টি পৌঁছতে পারে নাই, যার কারণে সেটার ভিতরেও পড়ছে, কিন্তু সেটার ভিতরে কিরা পড়ছে। तो भाई हम अल्लाह से दुआ मांगे, या अल्लाह तू हमें भी दे, इस मजमे को भी दे, और इस मजमे की बरकत से सारे मजमे को कबूल फरमा ले, इस सारे मजमे को कबूल फरमा ले, इन्हें भी दे, इनकी बरकत से हमें भी दे। बड़े যেটা আমাদেরকে দোয়া করতে গো যে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে দান করেন, এই মজমাকে দান করেন, আর এনারে কবুল করে আল্লাহ সব মজমাকেই আপনি দান করেন। हमारे मजमे में दुनिया की बात नहीं होनी चाहिए। বলে যে ভাই আমাদের ইস্তেমার ময়দানে দুনিয়ার কোনো কথা হবে না, हमारे आखिरत की बात होना चाहिए। বলে যে শুধু বলবো তো আখিরাতের কথাই বলবো, जिंदगी की बात नहीं, मरने की बात करो। বলে যে দোস্ত দুনিয়ার জিন্দগির কথা বলবো না, বলতে পরের জিন্দগির কথা বলবো, মৌতের পরের কথা বলবো। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जनाजे के साथ जा रहे थे, तो किसी ने पूछा किसका जनाजा है, फरमाने लगे तेरा जनाजा है। और फिर फरमाया कि अगर तुझे गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है, मेरा जनाजा है। तो ये वक्त जो है इसका पूछने गए कि ये किसका जनाजा है, ये तो अपनी मौत की फिक्र करने का वक्त है कि ये 3 मंजिलों से पार हो गया, मलकुल मौत को देखने की मंजिल और आखिरी वक्त की मंजिल, नज़ा की तकलीफ की मंजिल, और हमारी मंजिलें अभी बाकी हैं। मैंने जो है जिसका हजरत আবু দরদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জনাজার সাথে যাইতেছিলেন, এক লোকে জিজ্ঞাসা করলো এটা কার জানাজা, উনি সাথে সাথে বলেন এটা তোর জানাজা, তোর লাশ। এই কথা শুনে আপনার যদি খারাপ লাগে তো এটা আমার লাশ, আমার জানাজা। শোনো এই সময় কি এটা কার লাশ, কার জানাজা, এই কথা জিজ্ঞাসা করার সময় এই সময় তো প্রত্যেকে আপনার মৌতের ফিকির করা দরকার। বলে যে এই সময় তো আমার মৌতের চিন্তা, আর এই লোক তো 3 গাড়ির থেকে বাস হয়ে গেছে, এক তো আর সে কোনোদিন মালাকুল মৌতের সাথে দেখা হবে না, দ্বিতীয় হলো তার দুনিয়ার শেষ সময় ফাঁস করে দিছে, তৃতীয় হলো মৌতের কষ্ট আর তার কোনোদিন ধরবে না। এই 3 গাড়ির থেকে সে ফাঁস হয়েছে, ফাঁস হয়ে চলে গেছে। সুতরাং তুমি কার জিজ্ঞেস করবে কেমনে, বলছে তো নিজের মৌতের দিকে, সিনেমা তো আমাদের সামনে রয়েছে, ভাবি রয়েছে। हमें इस शामियाने के नीचे ऐसे वक्त गुजारना है जैसे मस्जिद में गुजारते। বলে যে ভাই প্যান্ডেলের নিচে আমাদের এইরকম ভাবে সময় কাটাইতে হবে, এইরকম আমরা আমাদের মসজিদের মধ্যে সময় লাগে। ये मस्जिद का बदल है। বলে যে এটা মসজিদের ওই প্যান্ডেলটা পুরাটা একটা মসজিদের বদল। इतने बड़े बंदे को किसी मस्जिद में नहीं जमा कर सकते।
মানে যে দোস্ত এত বড় একটা জমাত একটা কোন মসজিদের মধ্যে একত্রিত করা যাবে इसलिए मैदान में जमा करते हैं এই জন্য এই সবকে ময়দানের মধ্যে একত্রিত করা হচ্ছে ये मैदान मस्जिद का बदल है মানে যে দোস্ত এই ময়দানটা মসজিদের বদল इस शामियाने की नींद ऐसे मशगूलात में जैसे मस्जिद में गुजारते हैं মানে যে দোস্ত सभी আমরা এরকম অনেক সময় কাটাইব এরকম আমরা মসজিদের মধ্যে সময় লাগাই दुनिया में मस्जिद में आदमी दुनिया की बात करता है उसके अमल गाया हो जाते हैं বলে যে মসজিদে যদি কেউ দুনিয়ার কথা বলে তো তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যায় जैसे दूध में नींबू निचोड़ दिया বলে যে ভাই যেরকম দুধের মধ্যে লেবু ঢালে দিল एक बैरल दूध में नींबू के चम खतरे डालते हैं तो क्या होता है बोले जी भाई पूरा एक हाथी दूधेर मध्य कयेक पूरा लेबू रस दिल क्या हो जाएगा क्या होगा भाई क्या हो जाएगा भाई दूध फट गया बोले जी दूध फटिया जाए नष्ट तो ये दुनिया की इसका तस्करा आदमी के अमल को फाड़ देता है बोले जी ठीक है तीनों दुनियार आलोचनाएं মানুষের আমলকে এরকম ফাটাই দেয় নষ্ট করে তো ইজতিমা में ऐसे रहना जैसे मस्जिद में मशगूल रहते हैं बोले जी इज्तिमाর মধ্যে এইভাবেই থাকবো যে এরকম আমরা মসজিদের মধ্যে সময় লাগাই अल्लाह के रास्ते की रातें बड़ी कीमती है हम इज्तिमा में आए हम अल्लाह के रास्ते में आए बोले जी भाई दोस्तों अल्लाह रास्तार समय अल्लाह रास्तार रात बोले जी बहुत ही दादी हमने এখন अल्लाह रास्ते जाहिर में देखने में ये तौहीद का मैदान है और हदीस में आता है कि जो रात अल्लाह के रास्ते में गुजरती है वो जन्नत के बागों में गुजरती है बोले जी भाई दोस्तों আপনাদের দেখতে পাই প্রকাশ্যে আমরা দেখতে দিকে টঙ্গীর ময়দান কিন্তু হাদিসের মধ্যে আছে আল্লাহ রাস্তায় রাত্র কাটানো সেটা জান্নাতের বাগানের মধ্যে রাত্র কাটানো तो हम टोंगी में नहीं है हम अल्लाह के रास्ते में है हम जन्नत के हमारी रातें जन्नत के बागों में गुजर रही है टोंगी के मैदान की रातें जन्नत के बागों में गुजर रही है पहले दोस्तों আমরা টঙ্গীর ময়দানে না আমরা আল্লাহ রাস্তায় আছি আমরা বেহেশতের বাগানের মধ্যে আমাদের রাত্র কাটতেছে सारे मजमे का ये जहन बनाना है बोले जो पूरा मैदान जरा से सवेरे ही जहन बनाते हैं एक हमारे यहाँ एक बहुत अहम जिम्मेदार साहब इज्तिमा में आए किसी ने उनको मोबाइल पे फोन किया मोबाइल से तो उनकी बीवी ने फोन उठाया और उन्होंने जवाब दिया कि वो इज्तिमा में गए मोबाइल घर में रखे गए इज्तिमा में गए मोबाइल घर में रखते गए बोले जी भाई दोस्तों उन्होंने এখানে जिम्मेदार व्यक्ति মানে উনি ইজতেমায় আসছে তো বলে যে ওনার মোবাইলে একজনে টেলিফোন করছে তো ওনার বিবি উঠাইছে ওনার বিবি উঠাইলো বলছে যে উনি তো ইজতেমায় চলে গেছে ওনার মোবাইল বাসায় রেখে গেছে इज्तिमाয় নিয়ে যান নাই সাথে तो खड़ा आप तो ले आए कि आप क्या कर रहे हैं কিন্তু বলে যে ভাই আমরা তো সাথে নিয়ে আইসি এখন কি করবো আর गलती से ले आए क्या करना है बोले আমরা ভুলে নিয়ে আইসি এখন কি করবো क्या करना बोलो भाई এখন কি করবো বলেন অফ অফ করো অফ বলে যে ভাই এখন অফ মানে বন্ধ করে দিব একবারে বন্ধ দোয়া के बाद পড়ো বলে যে দোয়া যখন শেষ হবে এরপরে খুলে तो यहाँ दुनिया की बातें मत करो बिल्कुल ही कहले दुनियार কথা বলবো जैसे मस्जिद तो दुनिया की बात नहीं करते बोले जो मस्जिद में जाकर दुनियार কথা बोली ना এরকম जिंदगी की बातें मत करो मरने की बातें करो मरने की बातें बोले जो भाई हायतेर কথা বলবো ना मौतेर কথা बोलो हाँ दुनिया की नहीं आखिरत की करो दुनियार কথা বলবো ना आखिरतेर কথাই বলতে থাক हमारी फिजा हमारा माहौल ही अलग होना चाहिए बोले जो भाई हमारे परिवेश हमारे माहौलটাই আলাদা হওয়া চাই পার্থক্য হওয়া চাই আমরা থেকে हर होने वाला आखिरत की फिक्र लेकर जाए यही से इस्तेमाल में प्रत्येक जाते आखिरतेर फिकिर निया যায় यहाँ उम्मत का सर रोह में लेके जाए अथवा उम्मतेर फिकिर আর দেখা নিয়ে যায় दिन की मेहनत के आगाई में लेकर जाए और दिनेर मेहनतेर आगाई नियत নিয়ে ফিরে हर आने वाला यहाँ से लेकर जाए प्रत्येक व्यक्ति जो इस्तेमाल में प्रत्येक जाते एगुला নিয়ে আসে और अल्लाह देता है और बोले जो दोस्तों अल्लाह को देने वाला दाता सबको देता है अल्लाह पाके सबকেই দান করেন প্রত্যেককে দান করেন तो हमें दुआएं मांगनी चाहिए अल्लाह से बोले जितना अल्लाह के सामने दुआ करते हैं ये अल्लाह हमें भी दे हर आने वाले को दे अल्लाह हमारे पे दान करें प्रत्येक आने वाला क्यों अपने दान करें कोई यहाँ से खाली नहीं जाए कोई व्यक्ति जाते ही मैदान থেকে खाली ना जाए तो मेहनत करना दुआएं मांगना बोले जो मेहनत करते हैं दुआओं हमारे
तरह इस सारे मजमे को हमें खुद भी मजबूर हो गए, सारे मजमे को मजबूर कर रहे हैं। मैंने जब मैं নিজেরাও বেশ কইব এই মেহনতের মধ্যে এবং পুরা মজমাকে আমরা মেহনতের মধ্যে লাগে। আমল में सबको जोड़ना, शुरू से जोड़ना, आखिर तक जोड़ना। সব আমলের মধ্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জুড়বো, একবারে পুরা সময় আমলের মধ্যে থাকবো। हमारा एक एक मिनट कीमती है, अल्लाह के रास्ते का एक एक लम्हा मिनट कीमती है, इसे जाया नहीं करना। মানে যে আল্লাহ রাস্তার এক এক মিনিটের বহুতই মূল্য, সুতরাং এক মিনিটও আমরা নষ্ট হইতে দিব না। वो इतना दिला देगा कि बरसों का दिला देगा। মানে যে দোস্ত এত বেশি দিবে যে বছরের পর বছর মেহনত করে যা मैदान का अल्लाह दान कर, और जाया हो गया तो पता नहीं कितना जाया हो गया। আর যদি আমরা নষ্ট করি তো কত যে নষ্ট হয়ে গেল জানাই নেই, তো কত আমাদের नुकसान ক্ষতি है। जब तालिब इल्म कहता है ना मेरी मैं अब आप गफलत करूंगा मेरा साल चला जाएगा, বলে যেরকম तालिब इल्म কি বলে যে আজকে যদি আমি একটু গাফলতি করি তো আমার সারা বছর হাত ছাড়া হবে। तो ये दुआएं मांगो, अल्लाह ताला हमारे इस इज्तिमा को हिदायत का सूरज बना दे। বলে যে এই কথা দোয়া করি প্রত্যেকে যে আল্লাহ আমাদের ইজ্তিমাকে আপনি হেদায়েতের সূর্য বানিয়ে দেন। जिस तरह सूरज निकलता है रात के अंधेरे टिक नहीं सकते, মানে যে এরকম সূর্য বাইরে আসলে রাত্রের অন্ধকার টিকতে পারে না, दूर হয়ে যায়। सूरज निकल गया, अंधेरा कहाँ है? বলে যে ভাই সূর্য তো বাইরে আসছে, সূর্য উদয় হয়ে গেল, এখন অন্ধকার কোথায় গেল ভাই? এখন কোথায় অন্ধকার আছে? রাত का अंधेरा कहाँ है? রাত্রের অন্ধকার এখন কোথায় গেল? বলে চলে গেছে, सूरज निकल गया। বলে যে सूरज तो বাইরে আসছে, जब सूरज निकलता है तो रात के अंधेरे टिक नहीं सकते। বলে যে যখন সূর্যের আলো বাইরে আসে তো রাত্রের অন্ধকার কোনো অবস্থায় থাকতে পারে না। अल्लाह ताला हमारे इज्तिमा को हिदायत का सूरज बना दे। বলে যে আল্লাহ আমাদের ইজ্তিমাকে হেদায়েতের সূর্য আলো বানিয়ে দে। दुनिया में फैले हुए बातिल के अंधेरे दूर हो जाए, দুনিয়ার মধ্যে যে বাতিলের অন্ধকার ছড়াই আছে সেটা যাতে দূর হয়ে যায়। ये सब अंधेरे हैं, বলে যে ভাই এগুলো সত্য অন্ধকার, हवा के अंधेरे हैं। বলে যে ভাই এগুলো সব মানুষের অনুভূতির অন্ধকার, गुनाह अंधेरा है। বলে যে गुनाह এটা অন্ধকার, नफ्स अंधेरा है, नफ्सेर अंधकार, ख्वाहिशात अंधेरा है। বলে যে এমনিভাবে খায়সেরটাও অন্ধকার, हवा अंधेरा है। বলে যে আমাদের যে এই ভিতরে যে আছে ধারণাগুলো এইগুলাও বলে যে ভাই অন্ধকার, আগে তারিখ দিন ঘটে গিয়ে বলে যে মানুষ এই সমস্ত অন্ধকারের মধ্যে ডুবে আছে। अल्लाह ताला हमारे इज्तिमा को हिदायत का सूरज बना दे। बने जे अल्लाह हमारे इज्तिमा के हिदायत सूरज आलू बनाए दे। जिस तरह सूरज की रोशनी से दुनिया के अंधेरे दूर होते हैं, अल्लाह इसके जरिए से बातिल के अंधेरों को दूर कर दे। बने जे सूरज आलू ताजीर को रास्ते अंधकार दूर है, अल्लाह इस्तेमाल आलू दिया बातिल अंधकार के अल्लाह दूर कर दे, खत्म कर दिलों के अंधेरे अल्लाह दूर कर दे। बने जे भाई जिसको इधर करते हैं जाते अल्लाह हमारे दिलेर अंधकार क्यों दूर कर दे। सूरज की रोशनी से दिल का अंधेरा नहीं दूर होता, वो तो हिदायत की रोशनी से दूर होता है। बने जे दोस्तों दिलेर अंधकार तो सूर्যের আলো से दूर है ना, बल्कि दिलेर अंधकार हिदायतेर आलो से दूर है। सूरज की रोशनी में चीजों का नफा नुकसान मालूम होता है। बने जे दोस्तों सूर्যের আলো দ্বারা কোন জিনিসের মধ্যে কোনটা উপকার আর অপকার সেটা বুঝতে পারে মানুষ, लेकिन कौन से अमल से अल्लाह खुश होता है, कौन से अमल से नाराज होता है, वो सूरज की रोशनी में नहीं पता चलता, वो तो हिदायत की रोशनी में पता चलेगा। বলে যে দোস্ত কোন আমলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবে, কোন আমল করলে আল্লাহ নারাজ হবে সেটা সূর্যের আলো দিয়ে মানুষে ধরতে পারে না। বলে যে যেহেতু মানুষের মধ্যে যখন হেদায়েতের আলো আসবে তখনই সে বুঝতে পারবে যে কোন আমলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন আর কোনটাতে অসন্তুষ্ট। আল্লাহ वो हिदायत की रोशनी इस इज्तिमा से फैलाए। বলে যে আল্লাহ সেই হেদায়েতের আলোকে আল্লাহ যাতে এই इज्तिमा থেকে ছড়ান, সারা দুনিয়ায় ছড়ায়। हमारे दिलों में ये तमन्ना होनी चाहिए। বলে যে দোস্ত এই আগ্রহ আমাদের দিলের মধ্যে আসা চাই। हमारे आइकन कहते हैं कि दाई की चाहत का, उसके जज्बे का, उसकी चाहत का, उसके जज्बे का असर पड़ता है दुनिया में। বলে যে ভাই দোস্ত হাজি সাহেব বলেন দায়ের দিলের মধ্যে যে জজ্বা আর তার দিলের মধ্যে যে আগ্রহ আর চাহত पैदा হয় সেটার আসর সারা পৃথিবীর উপরে পড়ে, उसकी नीयत का असर पड़ता है। বলে যে তার দায়ের নিয়তের असर পড়ে, उसके जज्बे और चाहत का असर पड़ता है। বলে যে তার जज्बा चाहतेর असर सारा दुनिया पर। तो हमारा सबका ये जज्बा होना चाहिए। বলে যে আমরা প্রত্যেকেরই জজ্বা হওয়া চাই, अल्लाह से दुआएं मांगना चाहिए इसके। বলে যে আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়া চাই कि अल्लाह हमें भी कबूल कर ले, इस सारे मजदूर को कबूल कर ले। अल्लाह अपने আমাদের को कबूल करे, पूरा इज्तिमा के अल्लाह से कबूल करे, हमारा रूप भी अपनी तरफ फेर दे,
तेरे सारी मखलूक का रुख भी अपनी तरफ फेर दे। बोले अल्लाह हमारे रुख के আপনার দিকে ফিরে দেন, আর সমস্ত ইস্তেমা যারা আসবে সবের রুখকে আল্লাহ আপনার দিকে ফিরে দেন, सारे इंसानों के रुख अपनी तरफ फेर दे। अल्लाह समस्त मानव जाति रुख अल्लाह আপনার দিকে ফিরে দেন। उसके लिए इस मेहनत को अल्लाह सबक और गरिया खड़ा बना दे। और इस बदल को अल्लाह এই জন্য শক্তিত হওয়ার জন্য এই মেহনতকে আপনি সববার মাধ্যম বানিয়ে দেন। और इस मेहनत के लिए हर फर्द उम्मत को अल्लाह कबूल फरमा ले। और এই মেহনতের জন্য আল্লাহ সমস্ত উম্মতকে আপনি कबूल करें। हर फर्द उम्मत को अल्लाह इस मेहनत के लिए कबूल कर ले और इस मेहनत को अल्लाह तमाम आलम के इंसानों के लिए हिदायत का सबब और गरिया अल्लाह करार दे दे। अल्लाह এই মেহনত से আপনি कबूल करें और हिदायतेর জন্য अपने हिदायतेর वसीला हिसाब এই मेहनत के अल्लाह कबूल करें। हमारे बैरून मुल्कों के मेहमान भी आए हुए हैं और उनके साथ भी एक बड़ा मजमा आया है, वो भी अपने बच्चे पर इसी तरह मेहनत करें। और बोले যে ভাই আমাদেরও বিদেশ থেকে मेहनत मेहमान আসছেন অনেক, बोले যে ওনারাও যে ওনাদের मजमाओं से इन्होंने मेहनत कर किसी मुल्क का एक फर्द भी आया है वो फर्द उस पूरे मुल्क के लिए जरिया बन जाएगा। बोले যে কোনো দেশ থেকে এক ব্যক্তি আসলো তো बोले যে ওই ব্যক্তি ওই দেশের পুরা দেশের হেদায়তের জন্য সে জরিয়া হইতে পারে। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा देते कि फर्द फर्द नहीं है, वो फर्द फर्द है। बोले जो हजरत मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं যে एक व्यक्ति ना बल्कि एक व्यक्ति একটা देश वो पूरे मुल्क की हिदायत का वो फर्द जरिया बन सकता है। बोले एक व्यक्ति একটা देशের হেদায়তের জরিয়া আর ওসিলা হইতে পারে। तो मुल्कों से आए हुए लोग अपने मुल्कों पर इस तरह मेहनत करें। बोले ये जो अपने देशी मेहमान हो তাদের मजमाओं पे এরকম ভাবে मेहनत करो तो सब करेंगे भाई इंशाअल्लाह। सबका मेहनत करबो तो भाई। अब आप सब माशाअल्लाह ये जिम्मेदारों का मजमा है। बोले এখন আপনারা তো সবাই जिम्मेदार साथी भाईদের जमा ये पहले आने वाले ये जिम्मेदार मजमा है। बोले भाई जानेगा आगे आते रहेगा तो जिम्मेदार साथी रहेगा आखिर आगे। अब आपकी मस्जिद की और खित्ते की जो जमातें हैं उनमें से कुछ लोग आ गए, कुछ अभी नहीं पहुंचे। बोले তাদের খিত্তা এবং মসজিদের জমাতের কিছু সাথী আইছে আর কিছু সাথী এখন আগে পৌঁছেন নাই। तो जो पहुंच गए हैं वो बाद में किसी वक्त बाकी साथी जब आ जाए उनसे भी इसका मुज़ाकरा करें। बोले যে ভাই যে ভাইরা আসছেন আপনারা যে ভাইরা এখন এসে হাজির হতে পারেন নাই ওনারা আসলে পরে কোনো এক সুযোগে ওনাদেরকে নিয়ে এই সব কথাগুলো मुज़ाकरा करें। जैसे आपकी मस्जिद की जमात के 20-25 साथी हैं, 20-25 में से 8-10 आ गए हैं, 10-15 नहीं आए हैं। जब वो दोपहर तक आ जाए तो क्योंकि जोहर के बाद तो फिर इज्तिमाई अमल शुरू हो जाएगा। तालीम के बाद अभी जो 10 बजे से इंशाअल्लाह तालीम करनी है तो तालीम के खत्म पर जब आपकी मस्जिद की जमात के साथी आ जाए उनको एक तरफ लेकर बैठकर उनका हल्का बनाकर ये सारी बातों का उनसे मुज़ाकरा करें ताकि उनका भी यह फिक्र हो जाए। तो बोले जो दोस्तों এখন আমাদের মসজিদের আমাদের 20-25 বছর সব সাথী আসে নাই তো এখন কি করতে হবে আমাদের এখন আসে হাজির হইতেছে তো আমাদের তো জোয়ারের পর থেকে ইজতেমাই আমল শুরু হবে। এই জন্য আমরা তালিম যখন 10টার থেকে শুরু হবে তালিমের শেষে আপনি সব সাথী নিয়ে একসাথে বসেন, বসে এই কথাগুলো